To je. Ako evo mi sad sve suze misle bili Hamdija i Zudina kod one Melije, što je na njih svašta pričala, kako su je prevarili za 8.000 maraka i sad je nazvala taj neki je... Šumski kuhar, Hamdija Ramuju, šta ste se okomili na moju porodicu? Pozdrav, brate moj, kad ćete doći da vam se izvinem i da vam dam 300 maraka? Ja čekam ljude iz Frankfurta da me dođu natjera da se izvinem. Kad ćete doći? Da se ja izvinem, brate moj, nemojte momka dirat, nek se obrati. Zafko, taj što je obećao i šta će Meliha, karakter 0, isto oni. Znači, u Mostaru za takve kažu našla tikva Čepinu. Tako su i Hamdo i ona njegova iz Udina našli Melihu. Ili našao lonac poklopac, kako hoćete. I onda su sad oni otišli kod nje, Meliha se izvinjava, plače, oni pričaju iz Udina, drži uvodni govor, Meliha plače, suzu goni. I onda joj Hamdo snima i diktira kako će se izvinjavati, šta će reći, šta je sve slagano, kako je sve nasjela, kako ne treba, kako njega ne može niko za pare kupiti, kako ne trebaju ljudi vjerovati, nikom osim njemu njegovoj sutini, ko da je neko glup, ko da je... Darija, 3 eura, Hamdo miran bude. Evo tuži i Dariju. Darija, Arija, Rija i A. Mahnit. I onda nam na kraju iz Dina kaže, onako ponosno, kako nije mogla birati roditelje, ali eto ona nema nikakav kontakt s njima zbog alkohola. Pa ko si ti, Bona, da ti odlučuješ koji je razlog da se sa roditeljima ne može imati kontakt, kao zbog alkohola? Kakve to veze ima? Pa zar može išta biti razlog da čovjek nema kontakt sa svojim roditeljima? Oprašta Meli, oprašta ona baki, Mari, oprašta ovom, svima ona oprašta, a roditeljima ne može. Zbog čega? Pa zbog alkohola. Hoće pivu popiti. Ja. To je vjernica. A obukla dekolte sike, joj se vide. Prolio kafu. A smeta je alkohol, kaže, hoće roditelji popiti. Slučajno zakačio. Kakve to i veze ima? Bona da ti uzimaju heroin. Sa roditeljima se ne smije prekinut kontakt. Roditeljima se ne smije reći ni uf. Znači tamo ne kaže roditeljima koji ne piju se ne smije reći uf, ni roditeljima koji piju se ne smije reći uf, nego roditeljima se ne smije reći ni uf. Ništa. Džennet je pod majčinim nogama. Nije pod baka Marinim, ni pod onim sa stativama, onom čašijom, ni pod Melihinim. Džennet je pod majčinim nogama. Koliko puta sam nazvao svoje roditelji i kažem im, evo ja sam vam to i to. Kad je što mi dade Bog, kad je srce samo željno kućnog praga svog, i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. TikTok bih šalje. TikTok bih šalje 10 eura, Krilac 2 eura, preselit ću se u Bosnu. Samo u Bosnu, brate, ovdje najljepše na svijetu. Niđe ljepše nema nego u Bosni. Bar mene. TikTok bih 10 eura. Kakve su šanse da se institucije počnu baviti Hamdijom i Izudinom i načinom poslovanja s ovim donacijama? Vidi, brate, te institucije koje trebaju da se bave sa tim, one se finansiraju, ljudi koji rade u tim institucijama, one plate primaju iz državnih kasa, gdje se uplaćuje porez, pa onda ide njima za plate. I vidi sad, to su ozbiljne ustanove. Ne mere tu ko kako hoće liječat i pokrećat se slučajevi kako kome se digne. Znači, ti kad ideš, pokrećeš tužbu, pokrećeš slučaj i ide se na sud. Ne možeš ti trošit vrijeme uzaludno sudije, tužioca, zapisničara, policajaca koji obezbjeđuju zgradu, svega ostalog, čitavog osoblja koji se bavi tim procesom. Ne možeš da tratiš njihovo vrijeme. Ne može da se proces pokreće tek tako i na hajke. Ljudi vjerovatno sjede i čekaju da vide još uvijek na šta će to izaći. Jer još uvijek, evo viš da kraj ovih stvari se ni ne nazire. Mi još uvijek ne znamo ništa. Kad se ode na sud, da bi ti uopšte pokrenuo taj proces, ti moraš imat na kamari sve
prave dokaze koji stvarno dokazuju to radi čega ti pokrećeš. Ne mere, ja mislim da se to desilo, pa hajmo mi malo prokomunicirati u sudnici, da raspravimo malo, popijemo kafu i raspravimo šta ko misli da se tu desilo. To ne postoji. U sudnici se isključivo razgovara o tom slučaju i o dokazima koji postoje, koji su donešeni, koji su 100% takvi i dokazuju nešto. I onda se kreće proces. Jeste, pa se ovi brane nismo, pa ovi opet jeste, ali ne može to pokrenuti se tek tako. Znači, ja sam ubijeđen da slučaj je već pokrenut, prijavljeni su sigurno, to narod piše masovno. 100% su prijavljeni. Pa eto, da nije niko ova agentica Tabiha je 100% prijavila. Vidi. Ljudi vjerovatno sjede i skupljaju na kameru i čekaju da vide na šta će to izaći, šta će se još izdešavati i onda kad vide da je gotovo, onda će proces krenuti. Puštaju da vide šta se još dešava. Vjerujem, 100% je to tako. Urani što? Nemojte hitit, nema potrebe za žurbom, pa ne završava se život za 4 dana. Ne završava. Znači, pusti vaktu. To što ste mi roditelji, zato što ste me rodili. Pa ne treba, nema treba bola. Vi ste meni sve dali i pružili u životu šta ste god mogli. Babo radio tamo za 500-600 maraka, ništa mi u životu nije falilo, nije ni njoj sigurno. To i da je pio i ne pio, to me ne zanima, to je njegov problem. On će zbog tog alkohola odgovarati na sudnjem danu ako ga je pio. Adis, istražitelj, halo, šta se ovo dešava? Meliha me zove da se izvine, ubrzo ide klip! Pa u kojem mi Matrixu živimo? Šta se dešava, ba ovo? Pa šta se dešava ovo, pa šta, pa gdje mi živimo, ba halo? A jebote, više je dan. Ako nije, neće. Znači, to je njegov problem. Ali alkohol ne može biti nikada razlog da s nekim... Pa ja, polako sa sudom, nemojte hitit. Prekinemo odnose, a pogotovo ne sa svojim roditeljima. To nemamo mi pravo, ko smo mi da sudimo. Možda sutra ja pođem pit, a taj prestane. Znači ja ne konzumiram alkohol. Ja ne jedem čak ni... Da samo znaš iz Udina kakva je tek moja mati bila. Eto, nek snima, vidit ćemo. Da znaš samo iz Udina kakva je tek moja mati bila. To nisi svjesna. Pa sam je do zadnjeg dana volio. Moja budalo. Kolače s alkoholom, znači ne konzumiram alkohol, ali nikada ne... Iz Udina, ostavila me kad sam imao da se izvinim za donacije. Eto, mi se svi kolektivno izvinjavamo za donacije i za sve što smo ikad uradili. To ako nam možete oprostiti, vi ste iz Udina i Handija veliki ljudi koji praštate, molim vas oprostite. Šta? Ništa, samo sam htio reći, da znaš samo kakva je moja mati bila. Ne do ti Bog da to saznaš. I opet je otišao. I opet nisam mogao bez nje. Nikad. Ali eto, ostavila me zgodno i povratila se s 15 mojih. Nisam znao kako izgleda osoba uopšte. Moja budalo propala. Ne bi s nekim prekinuo kontakt ko pije. To je njegov problem, to je njegov grijeh. A sa roditeljima ni po koju cijenu. Zato sve te vaše priče i laži i manipulacije, ja ponavljam, ko ste vi? Ko ste vi da skupljate donacije? Ko je bilo ko ako nemaš nikakvu humanitarnu organizaciju i ne možeš ništa potvrditi računima? Ko si ti? Zašto ja da tebi vjerujem? Zašto ja da vjerujem nekom ko nema kontakt sa svojim roditeljima? Ko danas priča ovako, sutra onako? Prije par dana pljuješ po stativama, kako se zove onaj, čašija. Govoriš da je govno od čovjeka, vaki, naki, i onda ideš sutra s njim, grliš se. Zašto da ti vjerujem? Pa zar nisi pokazao 100 puta, Hando, da nemaš nikakav karakter, da si nula od čovjeka. Nula od čovjeka. A pogotovo zbog ono od cigane trebao je Hitler ubijati, i onaj smijeh, i ona radost. Ja bi te zbog tog srpao u zatvor. I tvoju ženu isto tako, koja ljude
naziva ciganima. Bosanac u svijetu, tvoj video je isto na listi da gledam posle ovog, ili posle Adisa u stvari, posle Adisa hoću. Znači, to Pozdrav se ne tebe. smije. Propustio si Cigana imaju samo Romi. Ako iko za sebe smije reći da je cigan, onda smiju Romi, a mi... Evo ja sam cigan, šta hoćete, koje pičke materne? Ja sam cigan, od danas ja sam cigan. Tako da me oslavljava to danas. Evo ja sam cigo i Rom. I šta je problem, šta hoćete? Ne smijemo. To je nama zabranjeno. To su Romi. Rom znači i čovjek. Pozdrav Miki za tebe, veliki pozdrav za tebe. Romi rade. Većina Roma rade. A vi prosite. Znači vi ste se naprošli, vi ste se digli na prošli, tražeći od drugih ljudi. Vama je Sadaka napravila kuću, zahvaljujući Sadaki... Nije Salko njima Sadaka napravila kuću, nego su oni iz neimaštine stvorili svoj YouTube kanal, tako je to izgledalo. Nije im niko ništa dao, niti im je ko pomogao, šta? Iz Udina nosa cvike, zahvaljujući Sadaki vi ne idete više raditi, samo hodate i snimate te neke svađe i tračeve. Znači sve ste od Sadake stvorili, a nazivate druge ljude ciganima. To ne ide. Zato te vaše laži i izvinjavanja i nagovaranja šta će ko reći. To mogu povjerovati samo ti vaši pratioci koji ne znaju rečenice sastaviti. Zato što su koji vi. Znači gore propuh živi. Eto. To vi pričajte kome god hoćete. Ja znam da ste vi svi veliki neradnici i još veći prevaranti. Nek bude šta će biti. Mene to ne zanima. Znaš, ja ne padam na one, kaže ovaj je prešao na islam, ovaj je prešao iz islama na to. Mene apsolutno ne, svak za sebe. Kogod nek ide gdje god ko hoće. Kome je god dobro tamo, neđe nek ide. To mene ne interesuje. Ja znam gdje sam, šta sam, a ostali nek svak mijenja svaki dan. Znaš, ja nikad ne bi sad kad bi prešao, na primjer, evo, kad musliman pređe na katoličanstvo i priča ružno o katoličanstvu. Ne da sam abetaža čuo za Batka šta je bilo, nego to kad je počelo, njegova emisija mene zvala da ga dođem branit. Sjećaš se? Hanifa odšla. Njegova emisija zvala me da ga dođem branit, da on nije lopov. Zamisli to. Uglavnom, moj narode, hvala vam puno što ste bili tu, što smo se družili. Pa Salko je završio. Sad ćete blokirati zato što provociraš, znaš. Da mi vidimo šta je to bilo. Ne smiješ tako ovdje ništa. Halalte, malo sam nešto jeo pa sam... znate šta sam je neki kolač od juče ostao, pa sam ga ja svega spucao. Ja mislim, u stvari to su bila 3 kolača u komadu, ja sam to sve sam pojeo. A Rob, hvala ti puno. Aleikum selam, Mukijadar. Samir, aleikum selam, dobro došli. Talal, aleikum selam, ljudi, Muri za Memića povedi, dok nisu dobili izbore. Turska ima kandidatski lopov, on je iz Metina. Osnovali human, to bi bilo isto kad bi sad Srbija osnovala neku organizaciju za provjeru diploma. Ili kad bi Prevljak osnovao neku organizaciju za rješavanje neriješenih ubistava. Znači, to nema nikakve logike, ništa. Nema nikakve logike i onda nema potrebe se nadat nečemu. Znaš, treba živit, ma ja bola bad boss, to je katastrofa. Treba živit, samo životarit, gledat samo. Sad će te dijasporac napast što mu diraš humanitarca najveće u Bosni. Eto, sad si i s njim zagutio. Ma kaki čovječ, ma kakav Tito. Eto vidiš Štefane, gradonačelnik Petrinje je završio u zatvoru. Znači, to je taj mentalitet, znaš. Naš, džabati, pokras. Ali znaš šta je problem, Elvire? Eto, otiće u zatvor, ali problem je što je narod nije dobio ono što mu je trebalo dati. S kakve koristi sad narodu što će on otići u zatvor? Isto što će Muamer, Kasumović. On će izgubiti sve te ugovore, njemu će život biti sigurno teži nego što je do sad bio. On više neće moći sigurno da živi od te glume, niko s njim neće htjeti da radi bilo šta, nikakve predstave, ne, sve da kaže to pozorište, evo, hajde, glumi, ljudi će doći kad ga vide, svi će izaći. Pa ja otkak sam čuo za onaj slučaj, ja ne mogu gledati ono lud zbunje normalno, ja sam to stalno gledao, te emisije stare,
bilo mi drago, ali kad njega vidim, bola, ne mogu ga očima gledati. Silovatelj, bola, pedofilčina, znači, ali to što će on dobiti te neke, to neće tom djetetu što je silovano ništa pomoći. On je oštećen, njemu je šteta nanešena, psihička, fizička, i on će to trpiti, on će s tim otići u grob. O tome je. Hoće, ali jedna velika želja u njemu gori da svi čuju za to, vjeruj mi na riječ. I zato to radimo. Se radi, znaš. Zato bi ja takve ljude, ja bi to malo drugačije rješavao, pa i ono Kasumovića, znaš, to treba nekako drugačije. Isto kao što su trebali Dragičević i Muris, oni su to trebali rješavati na neki drugi način, jer država njih neće podržati nikad. Ne možeš ti očekivati od Katila da ti pomogne, kad on učestvovao u svemu tome. Neće se on nikad predomisliti, tako i bez, i jedni i drugi su krivi. Pa tako nešto, Elvire, mislim, nema šta drugo, pa vidiš da nikakve fajde nema od ovoga, samo se nešto ko sude, tuže, a ništa, na kraju tresla se gora, rodio se miš. Hajde ljudi, kad ste već tu, ima vas 300, opalite po jedan like, samo po jedan like i tako je to. Ne može, ja prije legnem da spavam i sad tražim šta ću gledat, ja volim zaspat uz neku seriju. Znači, Luz, Bunjen, normalan, to mi je bila Sigurica. Prvo gledam, alejkum selam za Kelm, prvo gledam ima li nešto novo od Zorana Kesića, nema, pa onda vidim tamo, vamo, pogledam Dnevnik i onda na kraju uvijek Luz, Bunjen, normalan. Sad ne mogu, ja ne smijem tu seriju više upaliti, će mi ona pedofilčina i znaš, sjot. Prijatelji moji. Davorin. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hoće mi ona pedofilčina iskočit. Davorin Peharec, hvala ti na 5 eura. I hvala ovim 6 što ste lajkali donaciju. Hvala puno, pa znam ja u tebi i da mi nisi napisao da si lajko, ja bi tebi vjerovao, znači ti si institucija, znaš. I moja Fadila, moja Fadila, to je kraljica. Pozdrav za Spektruma, evo i pozdrav za Izudina, rekao da nije hajro za Izudinu, ono Hamdinu, odmah bi te blokirao, ali kad sam pročitao moj Kareli legendo, hvala puno, hvala pa Mostacu i onda naravno na 3. mjestu, znaš, godišnju ulaznicu i pa bez, i vrijedilo je otići. Franjo Dražić, pozdrav za oni provociraju dok mogu. Trenutna situacija u Njemačkoj je takva da kroz ove sve medije, znači kroz ove njihove štampane, pisane, kroz televiziju, radio, pa čak i ove društvene mreže, TikTok, Instagram, ovdje je toliko se loše priča o muslimanima. Znate kako je to? Kad se napravi neka ona hučka, i onda ljudi su isto ovce, oni počnu to da vjeruju, znaš, to se zalaufa, iako ima ljudi koji kažu, hej, nije to tako, pogledajte, znaš, stvarno ljudi žive, rade, pa Turci su ovdje, koliko su u Njemačkoj, kad su došli, prvi stranci koji su došli u Njemačku su Turci, nikad nijedan Turci ne može više čovjeka, Boga mi ništa iznenaditi. Kako je došlo vrijeme, sve se može učiniti. Ne mogu da vjerujem da nam je uništio najbolju seriju, a bukvalno najbolja serija ikad što smo imali i ode u smeće. I kao što rekao, mene stvarno ne Mohamed Vele, alejkum selam i za onaj veliki pozdrav i selam za Sjedinjene Američke Države i za Frankfurt. Nemam ja ništa protiv da oni tamo, to je taj svijet, ovi glumci, oni Viza za budućnost nije završena, to je sranje. Svašta rade, da se razumijemo. Ja sam gledao par puta neke ispovijesti, tako tih ljudi iz tog show biznis, oni svašta tamo rade. Znači oni uzimaju malo kokaina, malo se između sebe pa prave one neke žurke, bunga, znaš, bude tu svašta, znaš. To oni rade tajno, naravno. Oni se sastanu se neđu u nekom stanu, piju, drogiraju se, onda svakog opali. Ali kad uđu na djecu, znaš, tu treba kažnjavati. To što oni međusobno rade, nek rade, to je svakako njihova branša, to je njihov šeitanski posao. I nek se oni tamo, nek rade šta god, nek pokrepaju što se mene tiče. Apsolutno me ne interesuje. Ali kad pođu djecu, znaš, tu već treba reagovati, znaš. Tu prestaje zajebancija. Jel snimaš za svadbu? Ne snimam ja ništa, prijatelju moj.
ništa ne bi bilo bolje. Znači, i dalje bi bili pokradeni, i dalje, ono, možeš vjerovat, možeš ne vjerovat. Neko kaže ima, neko nema. Znači, tu je pravosnažna presuda pala, čovječe. Znaš, o tome se radi. Nemaš ti tu šta pravi. Znaš, odmah ti kanal ti padne, ukidaju, a ne možeš ništa promijeniti. Znači, ja mogu sad ovdje 24 sata ništa ja ne mogu promijeniti, apsolutno. A svi mi znamo šta je istina. Ne mogu ja vama govoriti, svi znamo i šta se događa, i šta radi, i ko radi, i zašto radi, sve se zna. Zato ne treba uopšte... Adioks, ja ljudi, znaš šta je, prijatelju moj, ljudi mene tako pišu ovdje, pišu mene na Instagram da ih reklamiram, znači onda mi nude 500 eura da ja mjesečno smislu. Znači, nemojte ih podržavati ni u kom smislu. To su neradnici, to su prevaranti, to se osililo, to ti znate što kažu, najgora je sirotinja kad se najede, i oni su baš ti. Znači, nemojte ih podržavati ni u kom smislu. Ni u kom smislu. Eto. Onakve kao što su oni. Ne samo njih dvoje, nego onakve kao što su oni, jer oni su dokazali da su prevaranti. Pljuju po nekom, pa sutra odu kod njeg. Pa opet pljuju, pa opet odu kod njeg. Pa su bili kod ono kreze, srali po njemu, onda otišli kod njeg. Pa govorili neće kod Mare, pa otišli kod Mare. Pa neće, pa hoće, pa policija, pa... Nemojte ih podržavati, gotovo. I je li ono Hamdija? Ne znamo kakvom Hamdija, Amere. Ja stvarno ne znam o čemu pričaš. I ti Arapiš, tači, on dođu dole, Black, svima nam je isto. On priča na televiziji to, sutri dan se vadi, preko sutri dan opet isto. Ona druga me hoće, ona se meni ne sviđa. Jedna vas da neko razočara, uzme halale, pa odmah se ljudi lijepe za to, čuj ko nema. Ne, šta se ima ljut, ja sam opušten totalno, znači ja uopšte ne dotičem, ako ti to pričaš, znaš, ako mu daješ onako, niko ne zna, znaš. Ali ovi bola što rade, tamo šalju nešto, oni njemu ko nešto kolje, nek staj ćeš ti klat kurbane, muko moja, ti ćeš klat kurbane. Evo vidiš kod mene ovaj live, večeras ovdje koliko, 350 ljudi, od 270 do 400. Nikad, evo još niko nije ružnu riječ napisao. Mene izbaci, znaš. Nisam ja njemu ništa rekao, jesi li ukro, što si ukro, mene izbaci, znaš. Ja odem na TikTok i ono tek počela ta tema. Ja ga dotad na TikToku malo ovako uđemo na live. Ja govorim, rekao, što se to uznervozio? Vidim ja ono nervozan, nešto psuje. Rekao, šta je Hamdo, što si nervozan kad on blokira? Znači, ni sekunde, samo blok. Mene izbaci, znaš. Nisam njemu ništa rekao, jesi li ukro, što si ukro? Ja sam pitan što si to, rekao, nervozan Hamdo. Vidim, ono nije ono nešto pjeva, nije ono pjevanje, ono neko kriještanje, nešto. Znaš. Eto. A Elvire, zašto? Tamo sam bio osposobio u sobi jedan čošak da mogu ovako na live. Eto. Na kafu, znaš, on stariji od mene bio. To je tvoje, ti plaćaš, to zarađuješ i plaćaš. Onda odmah se nekako lakše osjećaš, a Boga mi. Eto. Svijet. Znaš, meni isto jedna ovdje komšinica, Švabica ovdje govori, ne bi, kaže, ja evo vidi. Vidi 500 eura, znaš. A naš će svat, naš narod, znaš kakvi smo mi. Koliko godina imaš? Ja 43, ali osjećam se kao da mi je 90. Sve me živo boli. Dole kad sam bio u Bosni, bilo je malo tih nekih tamo vamo, nisam uspio sve. Znaš, uvijek imam svoju kuću, imam svoj posao, žena mi radi, djeca idu u školu. Muslimana, kako su muslimani, vaki, naki. Dobro, to je to. Niko neće ništa reći. Hajde ti pričaj o ovom drugom, pa ću vidjeti šta će ti biti. Tema o kojoj želim da govorim je malo naporna. Evo već sam se počeo znojiti. Nisam ni krenuo da pričam, već se preznojavam. Naime, o čemu se radi? Radi se o YouTube sceni Balkana, Bosne i Hercegovine. Radi se o tim novim nekim YouTuberima koji žele da ovdje naprave na ovoj platformi neke rezultate, znači da poluče nešto, da malo dignu ovu YouTube scenu na neki nivo. Tako sam ja to mislio. Ja se radujem svakom novom YouTuberu koji nešto napravi novo, znači koji krene sa nečim i to mene oduševi. Ja to volim. Znači ja volim da ljudi uspijevaju jer
Ovdje niko nikom nije konkurencija. Na YouTube-u vi ne možete biti konkurencija nekom. Znači, ako ste vi dobri i interesanti nekom, nemojte se bojati da će vas neko drugi ugroziti. Jer taj novi koji dođe može biti 100% tačno. Eto, ovo je tako. Jebota jest lijepo za promjenu malo čut kako jest nešto. Aj, ko da mi tmina nekakav uđe u mene od ljepote. Kako ču, kako jest. samo neki dodatni motiv da vi više radite i da obojici bude dobro. Nema tu konkurencije na YouTube-u. Nije to proizvodnja prozora i vrata pa ili neka ćevapdžinca koja se otvori pred tebe pa tebi manje posla. Bravo. Znači YouTube je platforma, ljudi te gledaju u Americi, u Australiji, u Njemačkoj, u Austriji, u Švicarskoj. I ako si ti Luxman, 2 marke, ne znam šta da ti kažem. Ja znam šta da kažem tebi, hvala ti na 2 marke, a tu i o to. Nema veze što ne znaš. Ti ćeš doći do ljudi 100%, ne možete niko ugroziti. 100%. Međutim, problem je što ovi naši youtuberi, ovi neki novokomponovani, oni su krenuli nešto da snimaju. Kao ja, što oni misle to je lako. Sad ću ja to snimat svaki dan, svaki 71 video i onda će ljudi početi da me prate i onda će pare da dolaze svaki dan 1000 eura. Šipak, nema od toga ništa. Znači, nije to tako jednostavno. Onda su skontali, opa, ne ide to baš tako lako kao što sam ja mislio. I onda u neznanju šta će, pošto se potroše jako brzo, snimaju 2-3 dana ili 2-3 mjeseca i onda nestane tema i onda ne znaju šta će i onda prate te neke reakcije i vide koji youtuber poznati ima problem s nekim. I onda se oni prislone tom poznatom youtuberu. Neće nikad tom nekom, nego uvijek tom poznatom youtuberu. Zašto? Pa zato što misle da će na taj način privući sebi neke pratioce. Misle kao to će nas iščupati. Evo ovdje bih htio da se nadovežem na uvaženog gospodina Salku Juklu i da kažem svoje mišljenje povodom toga, a to je da nemojte se nikad pripajat velikom youtuberu, nećete od tog dobiti ništa. Pripajajte se ispravnoj strani i onom što je ispravno. I tako ćete imat dugoročno čistu YouTube scenu. Eto. Neće. Vjerujte mi da neće. Nikada tako nećete postići. Hvala Luxmanu što je poklonio članstvo Ajdinu Glotiću. Thank you very fucking much, you know. Neke zapažene rezultate. To vam ja garantujem životom. Životom vam garantujem. Znači od toga nema ništa. Od nekih reakcija i tamo nekih svađa sa nekim... Nema od tog ništa. Znači to vam je samo gubljenje vremena. Pa jest. To vam je isto, ne znam kako da kažem. To... Jest. Goran Jelić 2 marke popravljaj alerte da pukne dijasporac. Moram ja, Haman, preći na Streamlabs opet. Ali treba mi čitava jedna noć za to. I need a night, ne. Isto da ste u košarci pa pokušavate nekog povući za dres da bili slobodno baca. Nema od tog ništa. Znači ako želite da uspijete na YouTube-u, vi morate napraviti neki koncept. Morate se baviti nečim. Vidite šta znate, što vam najbolje ide. Ja, na primjer, mislim da je moj koncept komedija i da ja to mogu još dugo da radim. Možda malo, nekad uspješnije, nekad manje, ali ide. Nekad sam volio i tu politiku, međutim, baviti se politikom dole na Balkanu, to je tako bez veze. Od tog nema ništa. Jer ne možeš ti pričat o nekom da je loš, dođe ovaj drugi još gori od njeg. Dođe treći i još gori od tog drugog. Znači, dole se baviti politikom, to je besmislica. I ja sam to skonto, ja neću više time da se bavim zato jer su oni svi isti. Apsolutno. Nema nikakve razlike. Da ima jedan atom razlike, ja bi se bavio. Ali nema, čovječe. Apsolutno svi isti, vjerujte mi. Sve od zla, oca, od gore matere. Ali ne želim se baviti kao vi tim nekim dramama po principu vidla žaba gdje se konji potkivaju pa i ona digla nogu. Nema tog ništa, ljudi. Šta će vam to? Šta će vam to? Samo gledate kad će neki poznati youtuber nekog napast i svi vi za njim. Nema tog ništa.
Ja sam, na primjer, kritikovao Hamdu, ali ja sam ga... Evo, ja sam za pružanje ruke jedan drugom. Ja sam za pomirenje. Vidjet ćemo, jer ovdje gospodin uvaženi Salko to predlaže i meni se sviđa ta ideja. Evo, ja sam i dalje za pomirenje i da dođe čovjek na Discord ili da ja dođem negdje i da se pomuvamo i da razgovaramo. Haj, vidjet ćemo šta je live-ao danas i večeras, pa da vidimo je li to moguće. Kritikao zato što mi on ide na živce i danas mi lik ide na živce zato što je to jedan kreten. Znači to je jedno smeće od čovjeka. Ja sam ovdje ga podržavao na početku kad je ono kuko i snimala ga televizija sirotinja i govorio na jednom svom videu pratite ga, podržite ga malo, gledajte mu videe. Ali kad je on počeo mahat onim eurima i ona njegova žena tamo kriješćat iza kamere i govorit oni cigani, ja ću mu mater, ja sam to izbrisao iz svog života i svoje glave. Meni takvi ljudi ne trebaju koji pohase nakon 100 eura. Znači ja sam uvijek isti imao euro u džepu ili imao 100.000 eura, ja sam jedan obični seronja ljudi, znači ja moram isto kao i svi drugi skinut gaće iz tovarice, obrisat guzicu, oprat je kao i svi drugi. Svi to moraju raditi, bo oni hollywoodski glumci. Ništa mi nismo posebni. Danas, sutra neka te bolešćina ščepa, znači ne može ti niko pomoć. Svi doktori svijeta da se okupe, ne mogu ti pomoć. Ako ti je dragi Bog odredio nešto, ti ode u razeru, znači kome se ja imam dizat? Ili vi ili bilo ko. Svi smo mi samo ljudi. I zato vam kažem, ako već želite da se bavite YouTube-om, prestanite više da se priklanjate velikim YouTuberima. Bravo. I pokušavate na taj način da prikupite sebi nekih par poena, od tog nema ništa. Ti pratioci koje ćete na taj način dobiti, to ništa vam neće pomoći u životu. Nećete se obogatiti, vjerujte mi. Nećete, samo sebi spuštate cijenu. Znači samo dokazujete da niste u stanju ili da niste kadri stvoriti sami bilo šta. Jer da vi možete stvoriti sami, ne biste išli tamo negdje i tražili da vam neko drugi da. Znači, uozbiljite se, radite nešto, snimajte nešto drugo. Hajde da igramo otvorenih karata. Bi rekao Bero Jelinić Zdravku Mamiću, hajde da malo igramo otvorenih karata. Vidim da su mnogi moj posljednji video u vezi ovih BH youtubera protumačili na način na koji njima paše. Znači, odmah su oni sve to povezali sa jednim slučajem. Ja na to nisam mislio. Znači, ja sam mislio na cijelu tu cijelu situaciju. Znači, na cijeli tok događanja na YouTube-u, ne samo na dramu između dijasporca i Amira. Uostalom, to je njihov problem, to je njihova drama, ne moramo se mi svi sad fatat za to. Moram i to, da, dobro si Jugosloven, moram i to. Možemo biti neutralni, ali ne moramo se mi svi sad miješati. To ide posle ovog, jer moram prvo čuti Salku šta predlaže, pa da vidimo jel možemo se sravnat s tim što on predlaže i ovim što je ovaj snimio. Moramo to dvoje odvagat. Nije to naš problem, jel tako? Već govorimo od početka. Pogledajte videe unazad, pogledajte video ove koji će doći, znači sve isto, svi čekaju i samo se lijepe ko muhe za govno. Pa nemojte tako, ljudi, osamostalite se, počnite misliti svoje... Amar Josić, 1 eur super chat kad Bog bude gledao live dijasporac. Zamisli dijasporac koja ćeš nam dobra djela donijeti kad bude Bog gledao ovaj live sad što si obrisao ti. Mislim, neće ga on moći vidjeti zato što ga obrisao, ali... glavom, pa nećemo sad biti svi isto političari, ufate se isto glasači, ufate se za jednog političara i samo za njim hodaju. Pa dajte malo, samostalite se, mislite svojom glavom, radite vi nešto, odvucite nam pažnju u nekom drugom smjeru. Nećemo sada svi gledati mjesec, 2 dana jedan te isti slučaj. Pa ne, i nećemo više, evo vidjeli smo sad šta je i nećemo više. Nećemo. Ovo je zaključivanje slučaja, Tabih zaključuje slučaj, eto. Ako 2 YouTubera imaju neki problem, to je njihov problem, neka oni to rješavaju. Znači, to je između njih se nešto desilo. A te neke kletve i to ko sad vi, kakve bolak, pa ja kad se naljutim, čovječe, šta ja u afektu sam sve u stanju reći? Pa to ne bi pas s maslom.
Znači, naljute me ljudi, pukne mi film. Kad se ohladim, ja ne mislim to. Jest ono to sve, ali meni daje vid samo šta bi bilo da sam ja to rekao. I koliko bi čega bilo i kad bi to stalo. A ono to sve jest. Koliko sam ljudi postao u 3 PM, a da sutra taj isti čovjek leži na ulici da mu nešto bude, bola ja mu prvi pritekao u pomoć. Pomogao bi, odvezao bi ga u bolnicu, odvezao bi ga kući, dao bi mu para ako treba. A tom istom kojem sam svašta nagovorio u afektu, jer sam u tom određenom trenutku bio malo skrenuo s pameti. Znači, ne možete vi sad nekog čovjeka ili bilo kojeg čovjeka na svijetu uhvatiti za jednu riječ i govoriti to je on, to je on, to. Nije to obola. Eto, vi niste nikad nikog prokleli. Eto, vi niste nikad nikom opsovali. Eto, vi ste svi sveci. Samo... Jesam psovo sve živo degenericima koji su mi kvarili PUBG gameove, odnosno stream snajperima. I to je jedina skupina ljudi u životu koju sam psovo. I psovaću im kad god se pojave. Jer i oni istom energijom dolaze tu i onda moram ja istom energijom vratiti. A nisam nikad nikog prokleo. Ni ovako psovo lično. On ne valja i ako... Ko nije meni gore zgriješio prije tog, nisam, nikad prvi. Njega smaknemo, svi ćemo biti fini. Dajte, bola, spustite se malo na zemlju. Ja vam kažem, ako ne možete snimat, nemate kapacitet, ne znate, glupi ste, kanite se. Uzmite fino lopatu, idite radite nešto, idite, snađite se. Ali ne tako, samo gledate kad će neko nešto, pa vi za njim. Ničije veze s vezom. Tamam, završio je. Sve vas koji ste tu, dragi moji prijatelji, koji ćete... Sve vas koji ste tu, dragi moji prijatelji, koji ćete prisustvovati ovom mom večerašnjem live-u. Kao što sam i obećao, družit ćemo se kad god budem imao vremena. Znate, obaveze su na mnogim stranama, malo tamo, malo vamo. Uglavnom, evo, potrudim se da svako malo budemo skupa, da se družimo i da porazgovaramo o svemu. Ne znam da li ste pogledali ova današnja 2 video klipa koja sam objavio, tiču se malo ovih nekih svađa i reakcija po YouTube-u. Ja sam se potrudio da tu nikoga ni ne napadam i ne opravdavam. Znači, ja se ne želim petati ni miješati ni u kakve te svađe. Kao što sam rekao, reagujem samo onda kada mi to srce i duša traže, ali jednostavno želio sam da skrenem pažnju na to da ne valja, ne znam kako da se izjasnim, znači da ne valja biti dio mase i prislanjati se uvijek nekom, jer nije, alejkum selam Fadila, jer nije lako ljudi kad te napada 10-15 ljudi. Ja sam imao to iskustvo i to je jedan jako ružan osjećaj. Znači, ja sam imao ti problema ovdje po TikToku. Kad se na tebe sjati tamo neki 10-15 likova, pa ti ne znaš gdje udaraš. Možeš ti pričati sad, hej, meni je svejedno, briga me, ali nije svejedno. Znači, nikom nije svejedno kad te pođu napadat i... Cilj je bio da mu ne bude svejedno. Jednostavno ne možeš se odbraniti. Šta god da kažeš, sam si. Znaš. To da se ne možeš odbraniti, to treba razmišljati prije nego što si napao bilo koga. Trebaš to razmišljati prije nego što napadneš nekog, da li ću se moći odbraniti kasnije od njega. Zato ne kaže džabana izreka i 2 loša ubiše Miloša, znaš. Koliko god si jak, koliko god si sposoban, koliko god si riječit, koliko god imaš dokaza, kada i se 10 urote protiv tebe, ti nemaš apsolutno nikakve šanse. To je isto kao da igraš lopte sam protiv 10 igrača. Nek su najslabiji na svijetu, dovedi Ronalda ili Mesija samog i 10 tamo neki sa lijevim nogama, pobjedit će. Zato... Ne igramo mi tu igru. Igra u koju mi igramo, u njoj samo pobjeđuje onaj ko odabere figure istine. I to, evo viš, uporno se dešava mjesecima, da čovjek pokušava manipulisati stvar i ne ide mu. A ovdje iznosimo kako jest i ide nam. Uvijek kada se događaju ti neke drame na ovim kanalima, na YouTube-u,
Treba se tu jednostavno držati po strani, pustiti ljude nek to riješe između sebe i to je to. Karlin Svijet, veliki pozdrav za Split, Pitbull Black, veliki pozdrav za Beograd, Jasko, pozdrav, Fatmir, pozdrav, Ođak, Hajrudine, pozdrav, Just Boss, ali nije ništa bilo, sve u redu. Sitnice neke, znaš, neke sitnice. Adila, dobro večer. Liebe Grüße nach München, hvala puno. Jasminka Kumro, Trebinje, pozdrav za Jasminku. Eto. Tako je to, Armak, znaš. Pozdrav, Džemo Rđu. Dženan Jašarević, alejkum selam. Ne gledam, boga mi. Šta ću gledat to? Samo mi svaku izgube, znaš. I onda malo sam ja, što se tiče fudbala, iskreno da ti kažem, uopšte ohladio. Nisam kao nekad da gledam redovno te utakmice. Jedino odem kad igraš Stuttgartu radi malog. Mali voli te utakmice. Sad će Barbares biti trener pa će biti zanimljivo pratiti. I onda ja odem s njima, inače ne bi ni to da nije. Eto. O, Rahima, jedan veliki selam i za vas dole u Docu. Željko, pozdrav za švedsku legendu. Suljane, pa ne znam, dešava se svašta nešto. Milane, podrška za Milana, pozdrav Milane. Dragan Milas, ne znam šta ti kažem, kažem ti ja, to su problemi. Nisam logovan uopšte na Edge-u. Neću da mi ovo što gledam od reakcija ulazi u moj recommended na YouTube. Zato nisam logovan. Nije da nisam pretplaćen. To su pa dobro kad se svi umiješali odmah, znaš, svi se umiješaju. Čim neko nešto, svi se umiješaju. Jevemo majku, pa ne moramo svi se petljati. Pusti, neko se je zakačio. Pa ne moramo sve do momenta dok to ne tiče se svih kanala. I onda kad se tiče svih kanala, boga moramo se svi miješati. Što ja moram učestvati u svemu? Pusti ti, gledaj sa strane. Moraš, Salko, zato što i ti kad progovoriš što ti ne bude godilo, on će poslati 200 i nešto ljudi da te reportaju. Čim progovoriš što ti ne bude godilo, zato moraš i ti trebaš. Znaš, jer nije fino kad te napada 10 ljudi. Ja sam to osjetio na svojoj koži, znaš. Onda se ne mili ni živit, ti uvijek moraš imati prijatelju na umu da ti ja kažem jednu jako bitnu stvar, Dragan Milas. Ti moraš imati na umu da svaki čovjek koji se napada ima porodicu, znaš, ima ženu, ima djecu čovječe, ima djecu. I zamisli ti kad njega napadaju, on je psihički potrešan. Bilo koji insan, evo ja sam tad bio. I moja djeca su trpila. I moja žena, familija. Možda griješim, ali ja ne vidim smisao u tome da šutim i pohljumim se čovjeku koji napravi poteze kao što je napravio Dijasporac. Ja ne vidim smisao u tome da ja njemu šutim, a da on meni ne šuti ništa. Eto, ja ne vidim smisao u tome da budem pametniji pa popustim. Ne vidim. A možda griješim, eto. Znači, svi trpe kad te neko napada. Ti psihički si labilan, ti nemaš volje da radiš, ti nemaš volje da... Ali on je bio Dasa i korektivni faktor na YouTube-u kad je to sve počinjalo. I dičio se. I sad kad je izgubio tu bitku, sad bi mi svi trebali ispaštat nešto. Neku krivicu, odgovornost, nešto što će njemu nešto biti loše. Jebe mi se ba za njega. Da se družiš, ti nemaš volje ni za šta, znaš. I zato je vrlo bitno da svaki ta svađa, da to brzo završi. Osim ako neko sam provocira, znaš. I osim ako ta svađa ne prelazi određene granice kad to više nije svađa nego ugrožavanje egzistencije i prijetnje ozbiljnije. Onda malo teže ide da se to riješi. Kad neko sam pođe na sebe izazivati neku srdžbu ili šta ja znam,
provocira na bilo koji drugi način, onda ga treba handri do kraja. Ali ne možeš svakog, znaš. Alejkum selam i također pozdrav nazad. Znači, vi kad morate znati kad napadate bilo koga, mene ili bilo koga drugog, da na taj način štetite i porodici svake osobe. Ja znam kako je to meni bilo. Kad su mene napadali. Ja sam napravio neki vic ovdje o ovoj, kako se zove, AFD, ova njihova stranka. Ja se našalio, čovječe, mene su napravili milion videa, neki Rusi, oni, znaš, oni fašisti. Pola ja nisam mogao spavat po noći. Znači, cijela familija trpi. Zato nemojte bez veze neke stvari i što je najgore kad naši ljudi se ufate za nešto, znaš, kao neko je nešto rekao. Hej, pa kad bi mi svi sada stavili na son šta smo u životu rekli i uradili, znate? Dragi Salko, kad bi ja sad pustio kraju ovu situaciju i ne bi se ganjao sa njom, onda bi on okupio vehabiješine teroriste koje je i mislio okupit i donekle mu je to i uspjelo. I mi bi svi šutili, a to bi funkcionisalo. Da on pošalje komandu na Facebook chatu, status ili poruku ili šta već, i da gasi koga vehabije hoće. To ne može. Pa vi interpretirajte to kako hoćete, ja samo kažem da to ne može. A ja nek budem šta god hoćeš i kako god hoćeš. Samo taj dio ne može. Ovo drugo sve može vam. Može i da Miki dođe, može i da pišeš u čatu šta hoćeš, ma sve može. Sam taj dio ne može to, gdje ćeš reportat, to ne može. To mora YouTube znat da se to dešava i zaustaviti. A ti sad to prebacuju šta god hoćeš prevedi. Kakvi bi tu bilo bruka i sramota. Međutim, nekom ovako u javnosti nešto Sve moje sramote gdje god išta ima skupi na jedno mjesto i objavi, ja ću i dalje govoriti da sam taj dio ne može to oko reportanja masivnog, oko to ne može. A vam šta hoćeš može. Klizne, neko nešto kaže i onda se oni samo uhvate, zato je gore, vidi, kao ta osoba je najgora. A oni 100 puta gori samo ili ih neko nije čuo. Nema u ovoj situaciji 100 puta gorih od poteza koji je on pokušao. Znači, njegov potez je dovoljno velik da bi trebao toliki broj kanala da se zakači za tu temu i zakačio se. I stvari su sasvim okej iz moje perspektive. Jer dovoljno je to velik problem da se ovako dovoljno veliko rješava. Ili nije bio prisutan kad su to rekli ili nije došlo u javnost. Zato, hej, bolje je malo stati na loptu, znaš. Da smo mi Bog do svi fini, kao što se predstavljamo ovdje po društvenim mrežama. Pa svijet bi bio perfektan, čovječe. Kaki smo da smo, to ćemo rješavati sutra prekustra. Danas rješavamo da ne mere to masovno reportanje, to ne mere. A sutra ćemo mi biti govna kakav hoćeš, nije problem. Zamislite di da smo mi svi pošteni ko što pričamo pred kamerom. Pa ne bi trebalo ni policija, ni ovi odnulsa, ne bi trebalo ništa, čovječe. Sve bi to moglo se raspustiti, dijelilo bi se cvijeće po ulici, znaš. Svaki je ovako fin. Ali kad dođeš, stani, pani pa ćeš vidjeti. Pa ćeš vidjeti onda. To je to. Da vidimo šta ljudi pišu. Rosalija, guten Abend, Rozi. Sony, bratstvo i jedinstvo, pa eto, bilo je to bratstvo i jedinstvo, Sony, pa propalo. Nema, znači, kad nešto jednom propadne, ne može se to vratiti. Dijasporac je uvijek dobro došao da se vrati u normalan život i postane dio bratstva i jedinstva. Samo mora prihvatiti pravilo da neće on biti šef. I to je sve. Od toga nema ništa. Da je valjalo ne bi propalo. Eto. A od čega ima šta? Aha, znači to u Jugoslaviji nije valjalo. A od čega onda ima šta? Da se koljemo opet, a jel od tog ima šta? Ako ne mere ovo od prvo.
Pozdrav za Novi Sad, Miroslav Novak. Ja sam za to da bude poštovanje. Znači, poštovanje mora biti prema svakom čovjeku na svijetu. Pa onda mora biti bratstvo i jedinstvo, jer kad nekog poštuješ, vremenom to krene bit brat. Vremenom, kad neki period poštuješ, krene to bit brat. I mora biti jedino ili brat, ili enemy. I koje ćemo? Šta ćemo? Ali to bratstvo i jedinstvo, od tog nema ništa. Kako nema? ND alejkum selam. Sony pa može, onda pravi ga ti s nekim. A ja, šta misliš, šta sad da se desi? Da se opet ujedinjuju zemlje, ove koje su bile zbog rata razjebale, sad bi trebalo se svi kao opet granice, pa ne može, previše je BS, Allah razosam, previše je tu nanešeno bola, znaš, da bi se to moglo opet tako lako, znaš. Pa šta ćemo, ćemo se svetiti? Ne, to je nemoguće, vjerujem. To samo može u nekim maštama. To kad, i ja isto nekad zatvorim oči, ja maštam da hodam tamo negdje gdje sam se rodio ili družim se s nekim prijateljima s kojim sam se družio poslije rata, znaš, mašta. Poželio ih, nisam ih vidio 20 godina. Jedan je otišao u Australiju, drugi u Ameriku, treći živi dole, oženio se i onda ja zatvorim oči i maštam kako mi igramo lopte. To mašta može svašta, ali u stvarnosti nikad više mi nećemo zaigrat lopte, znaš. To je što? Što? Pa naravno, Milane. Alejkum selam, Emir Trnovac za Mostar. Alejkum selam, Bosna, istina. Senko, pozdrav za Sandžak. Pa to se može ujediniti Evropska unija, što naravno da... Nisam ovo očekivao, iskreno. Naravno da će se ujedinjavati. Ali to ne znači, evo, ujedinili se, svi su oni u Evropskoj uniji, Mađarska i Njemačka, ali nije to bratstvo, to je interesna unija, nema tu bratstva. Kad bude stani pani sutra, pa oni bi povukli tu liniju i rekli tebi tvoje, meni moje. Ne, mene to. A mi te linije nismo imali, nismo imali gdje povući, zato se i desilo to što se je desilo. Znaš, možemo mi pričati sad, ali nažalost. Pa prijatelji, naravno, ko nam brani da budemo prijatelji? Niko. Niko nam ne brani. Znači, narod je spreman da se druži. Evo, mi ovdje se družimo. Ja kad god sretnem nekog ko me fino pozdravi, Srbin, Hrvat, meni je to drago. Znači, ja sutra da nekom bude potrebna pomoć, da preseljava Srbin, Hrvat, Makedonac, Albanac, ja ću svakom pomoći. Pa što ćeš mu pomagat ako ne bi više s njim lopte zaigrao? Šta ćeš mu pomagat? Ih poznanika, razumiješ? Ali, opet, znaš, to brat kaže bratstvo i jedinstvo. Kako bratstvo? Imaš brata rođenog, pa ne možeš s njima, ne. Fatila, hvala ti puno još, ja volim kad mi se ti javiš. Jesam, Boga mi. E pa tako je to, Milane, tako je to. Tek Jesse legenda. Plima i Osijeka, gdje si drug, hvala ti puno. Ma ne treba se, znaš šta onaj dijasporac, ja sam ti rekao, znači ne moramo biti ni na čijoj strani, ne mora biti na tvojoj strani, ali ne moram ni na drugoj strani, znaš. Kad imaš ti neki problem, evo, na primjer, ja i ti se skačimo, sad nešto ti meni rekao ili ja tebi. Šta se ima neko treći tamo, petljati i četvrti, i peti, i šesti? Pustite vi, bola, to je moj problem i mi ćemo se, ako treba zavratat ćemo, pofatat ćemo se. A nemojte se sad svi ko oni nešto znaju. Ne zna ni, uostalom, da ja vama kažem nešto, ljudi. Svi mi možemo biti jedni drugima prijatelji ovako, znaš, preko društvenih mreža. Svakom može lizat odozdo malo, znaš, da mu se umili. Međutim, kad ti bude konkretno nešto zatrebalo, konkretno, da neko nešto uradi za tebe, da digne guzicu, to je onda druga stvar.
To je onda druga stvar, znaš. To sam ja isto osjetio na svojoj koži. Kad treba vamo svi ti o, jesi legenda. Ali kad ti nešto zatreba, neka sitnica, nije nešto samo se izvlače. Svak se samo izvlače, onda nema. I to onda ti pomogne tamo neka osoba od koji se najmanje nadao. On ti dođe, kaže, Salko, ja ću to učiniti. Znači, zadnja osoba, da te neko prije toga upitao, ko će, rekao bi, svi, samo neće on. Kad taj baš došao i govori, evo ja ću. Znači, nemojte, lako je. BC jeboti Salkan Matir, dijaspora. Maja. Aleikum selam, Emine Šabiću. Ljudi, uglavnom, ja sam se vratio iz Bosne, evo, već sam se umorio ovdje. Već sam radio nekoliko dana i ovo vrijeme nekakvo, večeras u jakni. Odjedanput zima. Ja mislim da će snijeg za vikend, ja ne znam šta je ovo, kakva je ovo zemlja. Uglavnom, odmah čim jesen dođe, više nije ni raspoloženja na nivou. Pa ne radim ja skupa ni s kim. Znači, što se mene lično tiče, ja ne pravim ni s kim neke live-ove zajedničke. Još nisam pravio. Nisam rekao da neću. Ima i ta solucija, ali nisam još to nikad isprobao. A mogao bih i napraviti, što da ne. Znači, ja ne bježim ni od čega. Što da ne bi s nekim. Ja bi sa svakim popričao ovako, znaš. Dobro, ne bi sa svakim. I to sam slagao, ne bi. Znaš, ne bi. Ali bi, sa većinom bi. Ja. Elmir, idi bala, okupaj se, ošišaj se, operi se dole. Pa ošišan sam, kupao sam se, još samo dole malo da istrljam, to je to. Uradit ću kasnije, eto. Poslaš ti slike, uskaš pa ću ti poslati. Debelog Sremca. Ne gledam tog Debelog Sremca, ali čuo sam za njega da je dobar. Hello. Čuo sam da je dobar. Pa ću ga pogledat. Ne znam ko mi ga je hvalio. Ja mislim da je jedan prijatelj iz Karlsruhe da mi ga je hvalio tog Debelog Sremca. Pogledat ću ga. Ja mislim da je to. Pa ne možeš sve ni gledat. Riječito, on je sve. Znači, kod njega je baš se ono sve potrefilo. Ali, kad nekom Bog ne da pozad, ja morao sad, znači, se vratite skroz na početak svega toga. Koji su razlozi. I onda sve iz početka i se izvagat, to ne zna niko. Ali kod nas to ljudi ne vagaju. Pojma nema niko o čemu se radi, a odmah svi udarili. Svi odmah. Polako. Nemojte se samo bez preforsirava, znate. Ja uvijek kažem, ove drame uvijek postoji i toga će uvijek biti. Ja ne kažem da ja neću danas sutra s nekim na YouTube-u se zakačiti. Znači, ako mi neko pođe ići na žice, ili ja njemu. U pravu je Salko sve. Haj dobro, eto onda ja ne bi se dalje raspravljao ko je u pravu, ko nije u pravu. Samo ćemo onda ovako. Sreća pa kliks nije moj. Evo, samo ćemo još jednom ovako. Ja uopšte neću riječ reći. Riječ, jednu. Nego ću samo naći. Wayback Machine, ne mora, evo proradilo je. Samo ću pročitat. Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomeroviću 2010. godine članak. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira Drakovca na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, izvijestila je federalna televizija. 41-godišnji Samir Drekavac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno, zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drekavac je priznao djelo, izrazio žaljenje
te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. Mislite dokle je došao ovaj svijet da jedan Hamdo, jedna gnjida ljudska i ona njegova, ona razroka, ona smrdudina, imaju svoje botove. Neki dan meni dođe poruka na Instagram od nekog popriličito pismenog. Znači nije ni on, nije ni ona sigurno, jer oni ono ne znaju napisati. Napisao mi jednu podugačku poruku u kojoj mi je ono rekao da se ja polako kanim Hamde i smrdudine i da se pripasim. Znaš, da kao da plivam opasnim vodama i da me ne bi, ne daj Bože, neka ajkula progutala. Ne znaju Hamdo i smrdudina da Salko takve bitke bije ima 5 godina, ima i više. Ima i više. Sjećate kad se ja pričao o onim političarima, svako jutro kad bi se probudio, dočekalo bi me 5, 10, 15 takvih poruka, prijetnji od tih botova na koje ja nisam nikad reagirao. Znači ja sam to uvijek ignorisao i nastavio još brže, još jače i još bolje. I tako bi ja postigao svoj cilj. Isto tako sada poručim tom botu ili Handi i Smrdudini, oni sigurno znaju ko je ta osoba koja je meni poslala tu poruku, oni to sigurno znaju. Jer to je ta uigrana, to je ta kriminalna organizacija. Znači oni čim imaju svoje botove, oni su organizacija, oni su se kriminalno organizovali. Ma kakva kriminalna organizacija? Uspješna kriminalna organizacija ne znaš ni da postoji, ni ko su članovi. Ovo su obični seoski lopovi iz gaćicaba. Kakva organizacija? Oni ne mogu organizovati svoj život, a da organizuju kriminal. Uvidio da u njima, odnosno na račun njih, na račun te dvije gnjide koje do jučer nisu imale šta jest, nego su prosile, cmizdrile, slinile, onako prljave, šugave. Gdje mora biti kriminalac, nije imao jučer šta jest? Kakav je to kriminalac? Televizijama, po raznim YouTube kanalima, sve dok ih narod nije najeo, međutim te su gnjide onda popjesnile. I sada one imaju svoje botove, neko je znači uvidio da se na tim gnjidama može izvući lova. I neko ih podržava. Znači to je kriminalna organizacija Hambija i Razroka Smrdudina. I sad oni pokušavaju zastrašiti svakoga koji im pokuša udariti na taj kriminal. Znači oni sad uzimaju od donacija. A to što oni taj YouTube... Morate shvatiti, dragi botovi i dragi oti što prijetite. Morate shvatiti da smo mi bili siromašna djeca. I mi kad smo bili djeca dok smo se igrali, mi nismo imali para za premium i bilo kakve igračke. I onda nama su roditelji u šerpe metalne nabacivali kašika i viljuška. I mi smo to hlupali i protresali i mi smo davno si neispripadani. Od smiješno je ovi pokušaj pripadanja. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Nikola Čopić 5 franaka, pozdrav veliki za starog youtubera, otkud tebe u Švicarskoj. Znači, da vaši lideri i vaši idoli, ovi lopovi iz SDA što ih veličate, da nisu krali i slabili sve segmente društva, mi ne bi se morali igrati s kašikama i viljuškama i šerpama, nego bi mogli ko normalna djeca imati normalne igračke. I onda ne bi bili ispripadani i onda bi vi nas sad mogli pripasti. Jer se ne bi nikad sreli ni sa jednom katastrofom i vaše prijetnje, na primjer, klanjem ili pucanjem, bile bi prvi put naše sretanje. Ali pošto su vaši lideri trpali samo u svoje džepove i mi bili prepušteni preživljavanju, samim time mi smo bili primorani na susretanje s takvim situacijama u ranim godinama. I potpuno nam je jasno, hvala ti Edo na 1 eur, potpuno nam je jasno kako kriminalci razmišljaju, koliko tačno je strah čovjeka koji ide u pljačku ili napad nekoga po noći, šta mu je tačno u glavi, koja srdžba je tačno u onom ko prijeti, to mi sve znamo radi šablona ponašanja koji ste imali 30 godina. I sad džaba ti pokušava pripadat narod kad je narod već ispripadan. Uzalud. To njima nije uopšte bitno te emisije. To oni rade onako sporedno, bitne su donacije. Oni naravno nastoje snimati emisije kako su oni kao dobri, kako oni pomažu, kako su to... Pa nema niko bolji od njih na svijetu. Samo što kad mu dole neko napiše komentar i upita ga šta je to i to Hamdon, on ne čita te komentare jer ne može dati odgovor. Zato što je prevarant. Tako da poručim Handi i Smrdudini i tim botovima da me nećete uopšte spriječiti i skrenuti sa mog puta. Ja sam obećao Handi i Smrdudini njegovoj da ću se svom snagom boriti protiv njih. Svom snagom. Znači imam svoj Instagram kanal koji broji 350.000 pretplatnika i zbog toga što ste udarili ste na mene. Ja vam obećavam
Evo sad vam obećavam da ću svaki dan na svom Instagram kanalu koji broji 354.000 abonenata, svaki dan ću staviti story da vas ljudi prijavljuju. Znači svaki dan. Obećavam vam. Evo, otiđite na moj Instagram, zapratite me. Ej, sad će Hamdo pomest s tobom put gdje god te vidi. On bi smio na trojicu. Nikola Čupić. Sreća, jel? Nikola Čopić, 10 franaka, sreća, puno pozdrava za tebe. Eto, drago mi je radi tebe da je sreća. Hvala na 10 ovih franaka. Vidit ćete, svaki dan ću uslikat tvoj kanal Hamdo i tražit ću od ljudi da te prijave. Znači svaki dan. Kad vi možete napadat mene, znači nisi u stanju odgovoriti na pitanja koja ti se postavljaju, lopove jedan, prevaranti jedan, kriminalac jedan, počeo si meni nešto prijetiti i ti da mene zastrašiš, ne ličiš uopšte na insana, čovječe. Znači, obećavam ti životom, kunem ti se Bogom, svaki dan neće mi biti mrsko, uslikat ću, napravit ću screenshot tvog YouTube kanala i tražit ću da te ljudi prijavljuju ovdje u Njemačkoj. A to će ljudi učiniti jer me vole, jer me cijene, jer me poštuju. Znači, svaki dan si u buduće moja meta, zato što si udario na NATO pakt, Hamdo. Sin od ono dvoje kriminalaca, lopova koji skupljaju donacije, koji ne plaćaju porez, i onda kad im se nakupi porez, kad izvaraju državu, onda opet skupljaju donacije da plate porez na to što su izvarali narod. Pa i njihov sin, sad ne znam koji je po starini i ne interesuje me iskreno da vam kažem, napravio je jedan videoklip koji je nazvao preminuo, iznenada preminuo sa alkoholom, kao da sam ja preminuo, i onda je on stavio na početku tamo isječak jednog mog videoklipa, tu ono ko uči se Kur'an, i onda na kraju me kao nose u kovčegu i onda kovčeg pada dole, ispada im. Pa da ja kažem tom sinu dvoje lopova i kriminalaca koji nisu plaćali porez, pa ih je država pozvala i morali su sve platiti, ali nisu platili svojim parama, nego su opet prosili. Pa da ja kažem sinu tih prosjaka, znači mogu komotno reći prosjaka, jer to su Je svako fajn kad čovjek govori sve što jest, ja mogu samo šuti gledat. Ljudi koji nisu imali ni da jedu, ni da piju, bili su prljavi, šugavi, vjerovatno su imali one vaške u glavi, i onda je narod dobri skupio para, malo opro vas, okupo vas, najeo vas, obuko vas. Vjerovatno ste prvi put tad pojeli ćevape, nakon što je narod se smilovao i kupio vam te ćevape, jer sami niste nikad bili u stanju da ih zaradite. Ja ti obećavam, znači tebi i tvom ocu i tvojoj majci koju ste takvog odgojili, da ću svu svoju energiju iskoristiti, znači sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Znači, ponavljam, sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Vidite kako sam miran. Potpuno sam miran, hvala dragom Bogu. Nemoj nedozvoljena. Hvala Allahu koji mi je dao sabor u ovom momentu. Znači, svu svoju energiju, sve svoje mogućnosti ću iskoristiti. Just sti trust 2 eura je taman što sam sjeo u vlak. Posalami tam od streamera sve što se voze u vozu. Da vas uništim. To vam obećavam. Allaha mi, djece mi moje, svu svoju energiju, znači sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Znači, nemoj nedozvoljena, nemoj nedozvoljena, jer onda kad nedozvoljena teško je tražiti podršku od ostalih, nemoj nedozvoljena. Dozvoljena sredstva. Ja vas neću prijavljivati nikakvim MUP-ovima ni SUP-ovima, jer ja u to ne vjerujem. Ja u to ne vjerujem, pogotovo dole u državi u kojoj se ubijaju djeca pa se zataškavaju ubistva, gdje je ministar čovjek koji i likom i djelom najviše liči na Hamdu, tvog oca. Znači ja u to ne vjerujem, ali ja vjerujem u nešto drugo. Znači uvijek postoji neki drugi način da se nešto uradi. Vjerujte mi da postoji. Znači vi, porodico koja je samo štanjcala djecu, a nije odgajala, bolje bi vam bilo da ste jedno dijete rodili, da ste ga odgojili, a ne da ste i naštanjcali. 3 minute istine, kako ugodno.
5, 10, nemam pojma koliko, i da ste ih pustili onako pa da sad snimaju takve klipove kako je neko preminuo i da se igrate sa nečijim životom i da nekom prizivate da... El Medinov format. Ja ću živjeti onoliko koliko je meni Allah odredio. A Boga mi vi ćete koliko je vama odredio. A koliko vam je odredio, to ćemo da vidimo. Sve se to može uskoro saznati. Uglavnom, vi ste, ponavljam, jedna jako prljava porodica. Vi ste prosjaci. Cikoni, actually! To vam je dokazano. Niste plaćali porez. I dalje vam narod šalje. I dalje živite varajući ljude. Znači, varajući ljude ne radite, već varate ljude. Vi ste lopovi i prevaranti, jer da niste bili, ne biste bili pozvani od poreske da platite porez i ne biste tražili od naroda da vam skupi pare da platite taj porez. A Salko vam obećava, znači da ću svu svoju pozitivnu energiju usmjeriti prema vama. Prestat ću da snimam sve reklame na svojim YouTube, na svojim Instagram i TikTok kanalima, znači neću više ništa stavljati na svoje storije, sve dok vas ne uništim. Tek kad vas ne bude više bilo na javnoj sceni, ne mislim da vas uništim, ne daj Bože, fizički, jer ja nisam taj, ne bi ja mrava zgazio, a kamoli vas na neki drugi način, znači ne bi ja vas dirnuo, vi se meni gadite, čovječe. Vi ste, kako da vam kažem, vi ste asocijalni, pa vidite kad ona smrdudina zine, to je truli vamovi zubi, to je, znači ja sam imao isto pokvarne zube, ja sam uvijek popravljao. Ja svaki dan operem 2 puta zube najmanje, ujutru i navečer. Oni vjerojatno ne znaju ni šta je četkica za zube, jel razumijete? Znači ja ne bi vas ni dirnuo, od vas ne bi vam ruku, kad bi mi ruku dali, ja bi je sam sebi amputirao. Znači ja vas neću ni na kakav fizički način uništavati, ja nisam taj tip, ja nikom ne prijetim. Da ja sad fizički nekog uništa, to nisu moje metode. Znači fizičko uništavanje ne dolazi u obzir, niti bi koga udario, ni ošamario, ni ništa. Ali postoje nešto drugo što će biti za vas mnogo bolnije. Znači ja vam obećavam da vi nećete još dugo jesti taj prevarantski lopovski hljeb. A tebi, Benjo mali, želim sve najbolje, a ostalo ćemo da vidimo. Dobro, to je oglašavanje povodom od tih klipova i prijetnji od šumskih lopova. Sad ovo je prije 20 sati prijedlog nekakav za trenutnu situaciju i naslov i thumbnail i čuda. Pa da vidimo i to. Evo vidite ljudi, ovaj veš koji sam ja, sve sam ja uradio, jesam Boga mi. Znači žena ubacila u mašinu, oprala, ja razgrnuo. Nije ono 100%, ove gaće malo mogu popraviti, ali dobro je to. S obzirom da se radi o jednom muškarcu koji dok se nije oženio nije nikad ništa dirnuo. Znači ja nisam znao ni kako se otvara ona veš mašina, a kamoli da ubacim, da izbacim, da pricnem ono dugme, da ugasim. Vidi kako sam fino razgrnuo veš, ne može ljepše, šta hoćete. Međutim, veš nije tema mog današnjeg... Jebote Salko, mogao bi se udat kako dobro veš tereš. ...izlaganja, ono što mene trenutno jako, pa neću reći sekira, ali malo me boli, je cijela ova YouTube scena Bosne i Hercegovine, ova prepucavanja pojedinih YouTubera koje ja jako volim. Znači, to su na neki način meni ljudi podjednako dragi, ali ne znam kako da vam kažem, jedno srce za tebe. Ta situacija te traži da se i ti uvučeš, da se na neku stranu prisloniš, ali ja neću. Ja to stvarno ne želim. Znači, ja ne mogu stati ni na čiju stranu, zato što ja volim i Amira, volim i dijasporca, volim... Nema strane, ima samo ispravno stanje i ispravan način dalje. Nema strane, jer na koju god ti stranu staneš, ta strana sutra more umrijeti od srčanog udara. Viš koji nas redom kletu. Sad me more oplest. I ti bio na mojoj strani, mene više nema. A formula ostaje loša i dalje ista. Znači nije bitna strana, nego samo šta je ispravno. I onoga univerzalnog majstora, volim i Mladena Polaka, znači sve su to meni dragi ljudi, svi su oni na neki način posebni,
Naravno da imaju oni svi svoje neke mušice, znate. I sad ova prepucavanja, Amir, dijaspora, tamo, vamo. Znate kad se neki problem zakotrlja i onda sve što se više kotrlja, sve se više neki fekalija lijepi i onda to sve postaje veći problem, iako u suštini problem uopšte nije velik. To bi se moglo... Ma problem ne postoji nikakav. Pošaljite euro, 2, 5, 10, 100, koliko ko može. Ali je bitno da svi pomognemo. Znači ovo je trenutak kada moramo biti jedinstveni. Svi skupa. Ovdje se ne smijemo razlikovati ni po vjeri, ni po naciji, ni po boji kože. Hajmo svi reagovati, hajmo skočiti svi da pomognemo tom jadnom narodu dole. Država će njima sigurno pomoći, međutim znamo kakve su kod nas te zemlje. One nemaju kapacitete da to brzo i bezbolno sve naprave. To će trajati godinama. Međutim, ako se mi svi skupa potrudimo, Čuvam Krašeru, to je za kraj. I svi skupa nešto pošaljemo, toliko koliko ko može. Vjerujte mi, sve će to ići 10 puta brže. I nemojte govoriti, aj neću ja, onaj će ili onaj će. Hajmo svi, znači svi vi koji ste pogledali ovaj video, molim vas, pomozite tom unesrećenom narodu u Bosni i Hercegovini. Ako im nećemo pomoći sad, kad ćemo? Ljudi, Ovo ništa sad nisam dalje gledao. Hamdo nam je nervozan. Hamdo nam je jako nervozan. Koliko je lijepo ne gledat ovo ništa sačuvat za live i onda da imaš first experience na live. A kad je neko nervozan, on ima i razlog da bude nervozan. Ja, na primjer, nikad nisam nervozan. Ja sam uglavnom raspoložen ili sam ljut. Kad sam ljut, imam razlog da budem ljut, ali razlog da budem nervozan nemam nikad. Zašto? Pa zato što ja radim ili pokušavam da radim sve regularno. Znači, kad snimam videoklipove, ja znam da ću uvijek, kakav god ili kako god prođe taj moj videoklip, da ću ja na taj svoj videoklip ili na tu zaradu od svog videoklipa platiti porez. Ako uradim neku reklamu za Instagram, ja znam da ću na tu reklamu platiti porez. Ja nemam uopšte razlog da budem nervozan. Imam nekad razlog da budem ljut, nešto mi ne ide onako kako bih ja želio, ali nervozan nisam nikad. Hamdo je međutim jako nervozan. Zašto? Pa zato što je polako, ali sigurno stjeran u kut. Nema dalje. Sa svojim lažima dotakao je vrh ledenog brijega. Znači lagao je i on je mislio... Ne bi ga nikad dotakao i ne bi bio nervozan i ne bi bio stjeran u kut da nema kanala koji snimaju o njemu. Degeneriče bolesni 2 km zračne linije. Da će on sve nas koji smo se suprotstavili njegovim lažima i manipulacijama, on je mislio da smo mi ko oni balvani koje on ovako uzme i da će on nas uzeti onim svojim mišićima i baciti nas negdje u stranu ili prodat nas, kao što je prodavao drva, kravu i prodavao. Međutim, tu se je prevario. Znači, narod se ne boji mišića, niko se više ne boji mišića, a pogotovo onih mišića za tegarenje. One, kad imaš mišiće, a ne možeš se počešati po leđima, ti mišića se niko ne boji. Znači, nisu to ni mišići koji su dobri, znate na šta mislim. To su mišići za cijepa, drva, za vuć, tovarit đubre i tako dalje, za tovarit brašno, mekinje. Ti si Hamdo dobar za iscijepat 10 metara drva za dan i to naplatit. I ni za šta drugo ti nisi dobar. I to, nisu to ni mišići. Ali Hamdo ne zna da razlikuje mišiće. Znači imaju ovi mišići, imaju oni mišići, on to ne zna razlikovati, isto kao što ne zna razlikovati, preračunao tako da je postao jako nervozan. Kad odete kod njega u live, a ja sam jučer samo jednom rekao, ja ne znam što su svi protiv mene, možda su ljubomorni. Ne kaže više ljubomorni su, pita se sad, možda su ljubomorni. A niko nije ljubomoran, niko. Jer da su ljudi ljubomorni, ne bi ti pomogli. Da je Adox TV ljubomora, ne bi čovjek otišao, kupio onu Huskvarnu, znači nije ti poslao neku onu Baumart, kako se zove motorna pila, nego ti kupio čovječe marku, najbolju marku koju mi ovdje koristimo u firmi. Izvite. Kupio ti čovjek najbolju Huskvarnu i poslao ti da se najedeš. On ti nije dušmanin, niti on ljubomoran.
Neprijatelji i dušmani su ti, Hamdo, oni koji su te prejeli, a ne oni koji su te najeli. Ljudi koji su te najeli, to su ti prijatelji. Ali oni koji su te prejeli i koji su tvojoj smrdudini kupljene sunčanice, koji su joj ofarbali kosu i nokte nalakirali, prije nego što su joj zube popravili, to su ti dušmani. Vjeruj mi. Oni te uništavaju, ali ti, nažalost, nisi u stanju, zbog svojih ograničenih mogućnosti, nisi u stanju da to shvatiš. I ti si svo vrijeme napadao one koji su te pomagali. On to ne može. Da napadaš one koji su te prejeli. I zato si sad u toj situaciji. Zato si stjeran u čoš sokak i ne znaš. Šta bolam prekida, meni 0 dropped frames, jeste vi normalni? Live perfektno radi, to je do vas. Sad bi ti negdje da pobjegneš, a ne možeš, zato što su sve tvoje manipulacije izašle na vidjelo. Broj 1, broj 2, umrla baka Mara. Znači, tvoja sigurica, tu si uvijek mogao otići. Probaš kuhat, ne ide. Šta bi moglo biti, ja ne znam. Probaš ovo, ne ide. Hajmo mi kod bake Mare, 2-3 videa i dobar. Kupiš kesu od 15 maraka, natočiš, šta ja znam, 10 litara, ti si vas zagovorio 50 maraka, naravno da nisi potrošio 50 maraka, ti si rekao, kaže ja natočio 50 maraka, natočio si ti 50 maraka, si 50 maraka, mogao si obići baku Maru još 50 ljudi, a ti si vas zagovorio, kaže ja natočio 50 maraka, kupio 30 maraka. Pa mora neko ukrasne one pločice uraditi, jebi ga. Maraka, 80 maraka, laž. Znači, nema šanse, ne potrošim ja do Minhena 80 maraka. Jel razumiješ? Dobro, tu kesu što si kupio, to je druga stvar, ali brate, ako ćeš prigovarat što si je kupovo, ja kad nekom ponesem kesu, ja mu ne prigovaram. Ili kad meni neko donese kesu, a ako će mi prigovarat, brate, treba mi je kupovat. Neke sebi gurne u šupak, meni takva kesa ne treba. Meni Vedo kad je dolazio, donese 40-60 Ti Nvidia i nije ništa pregovaru. Jel razumiješ? Znači, to je dobar čovjek. Umrla mu je baka Mara, otišla jedna njegova sigurica, jedan siguran izvor prihoda i naravno da ga i to čini nervoznim. Ta jablanca, to će biti još nekolike sedmice i to će se sanirat. Narod je, hvala Bogu, skupio pare, skupilo se, elhamdulillah, preko Pomozi Ba, preko ovog mog brata Turčina iz Minhena, koji imaju legalne organizacije, a neko Hamdo, tamo neku kriminalnu. Pokušava oprat pare preko neke... A nije Vedo snimao 30 klipova kako ti donirao grafičku. Pa nema čovjek kad radi, ima biznis svoj, nema kad bolešćinama se baviti. Mora zarađivati. Ma čovjek valja svaki mjesec podijeliti 50 plata. Organizacije koja ne postoji, koja nema poreski broj. Jel razumiješ? Znači, to su dva razloga zbog koji je Hamdo nervozan i ja mu napišem jučer, rekao Hamdo, nešto si mi nervozan. Kad je Hamdo pročitao komentar, odmah me blokira iste sekunde. Izađe iz live-a i obrisa live. Iste sekunde. Doduše ime ne bio nešto malo spomenuo, kaže i onaj Salko nešto priča o meni. Vidim ja da je Hamdi dogonilo. Došla voda do ovdje, Hamdo. Ali vjeruj mi, sva ta, da se izrazim ovako, izvinjavam se, govna koja moraš sad pokusat, sve si sam izasrao. Niko drugi. Znači, sve što radiš, što sad moraš raditi, sve su to posljedice tvojih dijela, odnosno nedjela. Tako da mi te nimalo nije žao. Imamo Salkana sad koje youtubere prati. Ovi naši BH youtuberi, ili barem ovih njih nekoliko koje ja redovno pratim, ja njih doživljavam kao neku familiju. I to svaki član tog klana ima neku svoju osobenost, ima neku svoju ulogu u toj našoj BH YouTube familiji. Naprimjer, evo krenut ćemo od najpoznatijeg. Moramo, tako je to, Amir Hadžić. Šta je Amir Hadžić? Pa Amir Hadžić u ovoj našoj YouTube familiji dođe kao neko ko je najinteligentniji, ne voli da radi, ali opet je nekako... Ko je poslao pare? Ahmed 2 eura, kače klipavi?
sa ženom razgovori na ti. Ja ne volim te klipove raditi ako neće milion pregleda uzeti. I onda, kad mi ne upane nešto dobro, bit će napisano, snimljeno i izbačeno. Nemoj me forsirat. Thank you for 2 euros. Uspio u životu Znam samo da će biti, a ne znam kad. koji je najinteligentniji. Šta reći? U ovoj našoj YouTube familiji dođe kao neko koji je najinteligentniji. Kako ti je to mogo, Jaran? Čiji on? Evo ga. Kako ti je to meni sam da je znat. Kako je on sjedio? I kako je se osjećao ovaj Jaran tvoj ovdje? Dajte da ga zoomiram. Čekaj, vidi ga. Čekaj, moram ga skroz zoomirat. Skroz. I ovdje, Kako li je ovaj tvoj podnosio ovaj početak tvoj klipa? On je skipao taj dio, dobro. Pametniji. Ne voli da radi, ali opet je nekako uspio u životu. Zato oni đaci što... Pa jel nisi ti, Salko, pogledao moj video? Kako se on zove? Gdje sam radio? Šta sam sve radio? Zar nisi ti, Salko, pogledao? My case, evo ima, morate sebi maskicu za mobitel naručiti i dan danas. U stvari nema linka, makio sam ga. Zar nisi ti gledao ovaj moj klip od 11 minuta gdje sam sve radio? Pa nema firme koje ja nisam, Salko, promijenio, bolan. Kako ne volim raditi? Ja ne volim samo biti malo plaćen. I džubretarski. Fleki kupio emoji. Hvala na 2,5 eura, da Bog da tela, dragi. Ja samo ne volim kad govno vozi Audija, pije Red Bull i dolazi, obilazi mene, jesam li dobro odradio sve za svojih 20 maraka sirotinje danas. Ja samo ne volim to da mi se nadamno moholi i kurči s Audijem i Red Bullom, a ja nemam za struje platko od kuće. Meni samo to, a ja volim ja radit. Ja volim Rosalko moj rad, samo kad je dobro plaćeno. Tekom završe školu, samo jednu teku pa radi, ali opet je nekako uspio u životu. Zato oni đaci što s tekom završe školu, samo jednu teku pa zadi. On je uspio tako da završi školu. Moram te ovdje ispraviti, Salko moj. Samo ne znam, pitao sam Hanife Džimije knjižica, ali ne znam ni ona. U mene u knjižici, ali ima dupla, ja mislim, knjižica, pa more otići u školu u Brijesti velikoj pitat koga interesuje. U mene, Salko moj, nije bila samo teka i nisam sve provukao kroz školu, nego u mene u školi bilo, ali pa sad, sve jedna petica i sve jednog predmeta u sve jednom razredu dok nisam otišao u dom. Ali sve jedna petica i sve jednog razreda 5 godina. I onda nakon tih petica, na ovoj van kontra stranici, pohvala posebna od nastavničkog vijeća za dobro učenje i primjereno vladanje. Ja znam na šta ja tebi sad ličim, ali u mene tako škola izgledala. Nisam sad provukao. I uspio je da u životu, znači, najmanje radi, a da najviše ima đubre jedno. Ja što sam se naradio, mnogi se neće naraditi tako za života. Jer će raditi vjerovatno u 2-3 firme. Ja sam za 2 godine radio u 15. I nijedna ne valja, nijedna zakurac nije. Kako se provuko i njemu dobro. I sad mi samo gledamo, niko ne shvata kako to može, ali može mu se. On je to uspio. Znači Amir Hadžić, on je takav. Drugi član familije, ova porodica Beganović, to nam je neki mlađi brat, on je manglup, on radi šta hoće. Znači njemu ne možeš reći de ovo, de ono, šta mu god kažeš de ovo, on ono. Kažeš mu nemoj to, on kontra. Znači on je onaj neki neposlušni, onaj manglupčić i on radi ono po svom nahođenju, dobar je. Ako ga ne diraš, neće on tebe, ako ga dirneš, on će ti ga sprašiti, ono da ne znaš gdje se nalaziš. To je naš familija Beganović. Treći član familije, ujedno i naš stric ili amidža je ovaj Mladen Polak. Mladeni! On cijelu tu našu situaciju sasluša. I ovo je dijasporac morao slušat Nazor. Kad bi nam svašta nagovorio, rekao bi nam što ne treba reći. Ali on to onda sjedne fino na onu svoju stolicu, razmisli i sve nam to kaže onako fino na tenane, objasni nam, djeco moja ne ide to tako, to treba ovako, 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 pa ako hoćete shvatite, ako nećete... Samo sekunda, I have important message. Important message, seen minute ago.
and replied. Kova šiša, ali eto ja sam vam rekao. Znači, to je naš onaj mudri, pametni amidža. Dijasporac. Dijasporac je naš brat. Dijasporac, ti si moj brat, rođeni. Ponavljam, to je naš brat koji se posvetio vjeri. Otišao je u Njemačku i on sve to posmatra iz neke druge prizme. Znači, on je čovjek vjernik i on bi sada da svi mi krećemo ili polazimo sa te neke tačke gledišta koju on je postigao, a mi je nemamo, i on bi da mi to sve malo svjetskog aspekta posmatramo i da pazimo šta ćemo reći, šta ćemo popit, šta ćemo pojest, šta ćemo zapalit. Znači, on bi to sve malo na taj neki drugi način, međutim to je nažalost nemoguće jer Allah upućuje, a ne Salko, Amir ili dijasporac. Ali za njega mogu samo reći da je to sigurno jedan dobar čovjek i da bi on da sutra bilo 100% dobar čovjek, verifikovano više puta. Kad bi još jedno 5 puta nam verifikovao, možda bi nastavili sumnjati dalje. Kome od nas u familiji zatreba da bi bio prvi koji bi se odazvao i koji bi pomogao. 100%, u 40 live-ova neće ni ime da ti izgovori, ali kad ti trebala pomoć prvi biti 100%. Ja znam da će mnogi sada reći, nije to tako, nemoj ga braniti, on je vaki, naki. Neću, Boga, mi viš da sam rekao da jest to tako. Imate pravo da iznosite svoje mišljenje, ali također imam i ja pravo da iznosim svoje. I koga sam još zaboravio? Pa zaboravio sam jednog najpametnijeg, opet kažem, koji se pojavio sada i pravo pametan. Ja ga stalno slušam, trenutno njega mnogo slušam, Adox TV. Znači, to je naš jedan rođak koji se zna, u sve se razumije. Pomaže nam ono, kad trebamo da priključimo kompjuter, kad treba nešto oko kamere. On uvijek za svakog ima vremena. I on toliko jednostavno i razgovjetno priča da mi njega nekad ne razumijemo. Toliko on jednostavan. Zašto? Pa mi navikli na ono komplikovano. U nas stalno neke komplikacije. Bravo, Salko, bravo! A on sve fino, polako, no ravno, jako inteligentno, razgovjetno. Nema puno ljudi kao što je Adox. I po meni trenutno najbolji YouTuber na tom BH YouTube nebu. Uglavnom, to su ti YouTuberi koje ja volim, koje ja pratim, koje ću ja i dalje pratiti bez obzira šta neko o meni govorio ili šta oni o meni govorili ili šta ja o njima govorio. Još kad bi mogao kako sredit, arrangeovat razgovor dijasporca i mene, ja bi platio čak. Ja ću njih nastaviti da... Ja bi čak i platio sad. Pratim jer su oni to zaslužili. Mi se ne moramo nekad slagati u nekim stvarima, ali mi se i dalje moramo poštovati. Trebali bismo. Jer nismo mi prevaranti. Niko od ovih koje sam naveo ovdje nije prevarant. Kako ja nisam prevarant kad sam ukrao od države 100.000? Niko, ovaj zadnji kojeg sam naveo posljednji, Adox, on je bio prvi koji je pomogao Hamdi prevarantu. Prvi mu je pomogao kad je Hamdo cvilio kako nema šta da jede i kako su mu djeca gladna. Čovjek je kupio motorku i poslao mu. Sad Hamdo pljuje po tom istom čovjeku. Poslušajte, Adox Po kome Hamdo ne pljuje, daj mi ga jednog. TV, poslušajte njegovu ispovijest. Vidit ćete ko je i šta Hamdo. Znači, svi smo mi ovdje, imamo svoje gvrline i mane, ali niko od ovih koje sam naveo, izuzev ovog posljednjeg Hamde, nije lopov i... Zar nije on palio skupštinu u BiH? Jest, i neke. Prevarant. I zato bih vas zamolio da sve njih zapratite. Šta ima kod brata Salke i Ukli? Ovako, dragi moj narode, vjerovatno znate, ako ste u posljednje vrijeme pratili moj rad, da sam na neki način pokušavao malo da zbližim tu YouTube scenu Balkana, a pogotovo Bosne i Hercegovine, da se kao malo ti YouTuberi više podržavaju nego što se pljuju. Ovo je tačno, on jest to htio i ja mu rekao hoću da razgovaram, ali neće druga strana. I ne mere to tako nastav da ja hoću, a on neće, nego nastavlja tako da se mi svađamo. Naprimjer, da on hoće, a ja neću. Šta bi ja bio?
Ja bi bio zatvoreno đubre u sebe koje ne smije ni s kim progovoriti, kad ga neko kritikuje i zove na razgovor ne smije i neće, a vam se pravi to i to i priča to i to i ovako i onako. To bi bilo, na primjer, da ja neću. A pošto on neće, a ja hoću, onda i dalje mi se svađamo i mi smo samo ljudi koji se svađaju. Nema šanse da ja sam ok, a on nije zato što ja hoću pričati, a on neće. To, ja nemam pravo na to. On bi imao, ja ne. Ne možeš, ne, nego mi smo i dalje ljudi koji se svađaju, zato smo ono glupi, ono ološ YouTube-a i svađamo se, ono, pa trebalo malo to smiriti. To sam želio stvarno, sve srca mislio sam da ja to mogu, pošto sam malo od njih možda i Evo, ja isto mislim da ti to možeš i ja to mogu i ima sad, nešto nam fali. Šta nam fali? Fali nam Haman treći za razgovor. Ko neće šta? Daj mi sve na sto mi izvad da vidim. I sve to da će oni mene poslušat, međutim... Ja hoću Allaha mi, djece mi, tako mi oba dijeta. Hoću da pričam i da se sastanem s čovjekom i da se više ne svađamo. Ali on to neće, nego on hoće da mene nema, da se mora naslađivati, smijat i pasoština biti teroristička i dalje. To je ono što se dešava. To je izazvalo neke druge posljedice. Znači, ja sam na taj način postao tu neko s kim sad svaka šuša ispire usta tamo nekakvi se pojavili. Koga god nisam spomenuo, sad mu žao i sad on nešto snima neke videe o meni protiv mene. I odlučio sam da se polako, ali sigurno povučem na vrijeme iz cijele te priče i... Haj, prije nešto se povučeš, haj ti i ja razgovaramo. Evo, ne mora biti dijaspora. Hajmo ti i ja live. Pa me ti pitaj sve šta je šta, a ja ću ti reći kako je kad šta bilo. Pa onda vidi hoće li on isto to s tobom. I onda vidi hoćemo li mi moći ostati i nastaviti biti samo ljudi koji se svađaju. Ili je ovdje terorista pokušao biti terorista, a ja mu uspješno ne dam, pa je to sad malo zavrzlama što ne dam. Ne mene se ono, kako sutra opet da upali live kad onaj gledalac što ne iđe znao da je on terorista. No, malo to jebe, ali... Žao mi je što sam uopšte počeo o tome da pričam. Znači, neću više nikad nikog spomenuti. Neću više, sad ću sve fino to otpratiti. I zamolio bi te YouTubere da mene više ne prate. Neću ni ja vas, znači nikog više ne pratim. A moram ja, nije meni opcija da pa ja sam na poslu. Ja sam na poslu YouTube-a za ovaj dio Evrope. I moram pratiti, nadgledat, slušat, prisluškivat, oslušavat, ko šta, kako, kuda, gdje. Ja nemam birat, ja ovog hoću pratiti, ovog neću. Moram sve pratiti, čovječe, bože. Nikad neću ući ni znači live, nemojte ni vi dolaziti kod mene, jer mi je to sve nekako prelicemjerno, preprljavo, to je sve odvratno, znaš, svi nešto pričaju o Hamdi i Zudini, kako su vaki i naki, a još gori od njih, znači, oni su dobri kakvi su ovi neki. Obično u životu zna ići to tako, neko ukrade sad, na primjer, pare, ne znam, bubam primjer od bolesnog čovjeka, i sad neko to vidi, i ovaj što je vidio i rekao da je ovaj ukro, ovaj bude tračaroš i đubre i ološ i svađa se i treba stat i... Ovaj samo ukro, ovaj. Pa jest, znaju biti gori, jest to. Stvarno. Neka tamo babetina, jučer mi neko napisao, kaže vidio ova babetina hoće da te posvađa sa ovim Amirom. Ja sad ušao. Za budžet Tabiha je 12 eura, Safet Raković, fal Safete, o Safete sajo, Sahara je lijo, a što si se bola? Hvala ti za budžet Tabiha, da Bog da ti Allah dragi sve dao. Tamo baba tako stara, ne znaš je li muško ili žensko neku frizuru, ono što kažu gdje se šišala da ja biciklo popravim. Čemu takve uvrede uvaženoj, poštovanoj gospođi Saji Popović? Čemu takve uvrede? To je stvarno, zaista ružno. I ona se našla da nešto i ona komentariše kakav sam ja, znaš kako sam ja, šta je ono nešto kao da sam nešto nacionalista, a neka četnikuša babetina, znaš. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu, da Allah dragi sačuva. Da Allah dragi sačuva. Fuj, stvarno, tobe ja rabi. Babetina vjerojatno žao je Ratka Mladića i Radovana Karadžića i ona nešto ima neku... Tobe ja rabi, tobe, stakvirla. Jel vidiš, dijasporac,
do čega dovedeš ljude, šta će sve jedno drugom spomenuti. Šta će sve jedno drugom reći i do čega to sve dolazi, samo zato što ti ne mereš podnijeti da ti je oduzeto da budeš terorista. Samo zato. Pa ti to da prihvatiš, najebo bi samo ti i nastavilo bi se dalje. A ne, ti to nisi i onda svi drugi najebaju zato što ti to nisi i ti sjediš slobodno, ono opušteno. I drugi se svađaju, a ti nisi ti. A ti Ćuko i Đubrenka najveća što smrdi ovdje. A? Što, baš si mala? Jebote kad ne upado. Svoju statistiku, baba, ja ne vodim ja nisam statističar. Statistiku vode ljudi koji se bave statistikom. Baba, ili deda, šta si, nemam pojma, neki si džoka. Znači, ja samo poštujem statistike koje već postoje. Ja ne znam, jel baba ili deda dijasporac i on meni liči na transvestita najviše. Ja tu da izmišljam statistike. Ko što ti kažeš po tvojoj statistici je 95% vjerskih lica su lopine. To je tvoja statistika. To nema nigdje, ni u kakvim normalnim statistikama. Joj, moja je još gora, u mene su 100% lopine. Jer, na primjer, religija uopšte ne plaća porez državi i onda sjedi i optužuje, nakon što postane terorista, sjedi i optužuje druge kako su kriminalci i 100.000. A oni nikako ne plaćaju onaj porez. Jer valjda gdje ćeš Bogu plaćat porez, još da te i kazni kad umriš, ne plaća se Bogu porez. Da li postoji? Postoji, ima, šuti. Ni na YouTube, ni na Google, nigdje to nema. To je tvoja statistika koja je nastala iz mržnje. Kao što sam ja po tvojoj statistici nacionalista, što spominjem... Ja bi ga, uvijek je iz mržnje. Ja kad čujem da religija krade i da su lopovi, onda uvijek mora biti iz mržnje, nikad ne mere biti da jesu. Presude koje su oštemplane, znači nema, ja ništa nisam izmislio. Ja nisam izmislio da je Mladić osuđen, da je genocid proglašeno, ništa ja to znači sve to presuda međunarodna. Nije žena uopće ništa o tom, nije žena o tom ništa ni pričala, kak je to veze? Sve je 1 eur. Neki dan sere po Bosni kako je ne voli, kako dolazi u Bosnu samo zbog oca i mame, a sad kao patriota kad treba vrijeđat na TikToku sve vide i Balkan ovo, Balkan ono, pa ako ti ne paše porijeklo, promijeni ime u Sven, Jahn i pusti nas u pičku maternu. To je bilo mišljenje SLA. Ne protiv te tvoje statistike, znači to je meni nebitno šta je tamo neka babasera, pričam ja slijedim statistike koje već postoje, koje su donešene od ljudi koji se bave statistikama, znači koji su zaduženi za to, a neko ti tamo neka babetina došla, uzela mobitel i ti si nešto snimila i onda ljudi koji meni dođu, zamislite to, ljudi koji meni dođu vamo i pišu mi, je Salko, svaka čast, je legenda, sve ovo ono, tamo kod nje isto njoj to pišu protiv mene. Oni ne znaju da ću ja možda ući tamo isto pročitati te komentare. Isto što meni pišu legendo, svaka isto njoj to pišu gdje sere po meni. Znači to je takav jedan licemjeran svijet, ja to u životu svom vidio nisam. Ja u životu nisam vidio volku licemjeran svijet da čovjek hoće meni reportat kanal sa lažnih akaunata i okupljat vehabiješine svoje poderane, izderane teroriste po Bosni, da njih okuplja i da reporta mene i sam zato što mu ja to razjebem, on digne hajku i svu galamu i sve živo da se pokrenu sva pitanja životna i neživotna kod sve jedne osobe koja je ikad pratila ovo, da se svi proluftaju, propitaju, istraže i utvrde, da se sve uvrede izgovore, sve to da se obavi samo što Samir Drakovac terorista, bosanski terorista iz Sarajeva, ne mere podnijet da je terorista i da neće reportat nikog i da neće mu to proći. Ovo je toliko licemjerno. Sve jednu uvredu meni upućivati, sve ovo rad sam zato što ti tako dobro jebe mater. Meni je to tako licemjerno, brate moj, da ja budem sve ono što nisam sam zato što sam jednog teroristu dobro razjebao. Baš onako dobro, nije ga tako razjebao nikad niko. I samo zato ja trebam biti sve to iako se ja još i branim, sad još i gori sam. Meni je to tako licemjerno. Tako je lako reći da jest on terorista htio biti i da je to loše i da je to htio raditi i kreniti život odmah dalje, jer istina je, to je ono što je radio i to je to. Ali ne, ti sebi uzmeš i otežaš i sad ti uzmeš drugu osobu pred sebe, a jesi li ti dovoljno dobar da ja osudim ovo što je ovaj uradio? Da malo vidimo jesi li ti koliko si ti tačno loš čovjek da vidimo ću li ja ovo smatrat kao loše što je on izveo. Da vidimo,
Plaćaš li porez ti redovno državi? A ne plaćaš, nije onda ovaj toliko govno, ovaj što te je htio report, nije on toliko govno. A daj mi reci, gdje si bio 2007. U junu, sredinom mjeseca? Gdje si bio? Tu i tu bio. Pa ako si ti tu bio, nije ovaj toliko onda loš ko što ti pričaš. Ne. A daj mi reci jesi ti... Ste vi normalni? Ste vi normalni? To je licemjerno. A nije licemjerno ovo sve što on radi. To sve nije licemjerno, jel da? A licemjerno je kako se branimo i to kako se mi branimo morat će se konvertovati sa video file konverterom. Konvertuj to iz situacije da je on terorista, a da mu mi ne damo, to konvertuj iz toga da smo mi jedan ološ koji je jedva školu završio i svađa se po YouTube-u. Neće nikad to postati to. Nikad. Nego će vječno ostati da je on terorista, ti obeta mi mu ne damo. Ja volim da se borim ovako protiv nekih nepravdi. Ja volim da pokušam sve nekako dovesti i vratiti. Pa jel nepravda, daj mi reci Salko, jel nepravda što čovjek hoće mene reportat i ugasit i da ja više ne mogu prolaprdat kad Bakir uzme ukrade novih 20 miliona maraka? Jel to nepravda ili je to... Jel to Airsoft, ja na Zedu igraš 2 marke, Darijan Divković ne igram, a jest to taj gun. Jel to nepravda, Salko? Mrziš Bosnu zbog ljudi, a prvi si loš promoter Bosne i Bosanaca na TikToku jer nas na njemačkom tržištu prikazuješ kao najveće budale, najveće neradnike, najlijenije osobe, glup narod, zatucan itd. Ako ti se gadi porijeklo, nemoj ga ni spominjat. Art style 2,5 eura, ovo me izgleda prešlo ludilo od teroriste. Pa ne znam, hvala ti selo na 1 euro. Ne znam jel mu prešlo ludilo, ali eto, ja postavljam isto pitanje, jel to loše radit? Jel to licemjerno? Ili sam samo ja loš i licemjeran? U normalu, ali to ne može na licemjeran način, to mora samo sa iskrenošću, sa iskrenim ljudima, ja nažalost... Sa iskrenošću i sa iskrenim ljudima to mora. Znači, kad ti uzmeš reportat i ja ti kajem da si reportu, pa te zato ljudi mrze, onda ti trebaš uzeti i reći jesam reporto i neću više, pa je onda to istina i iskrenost i onda nije licemjerno i more se riješiti. A kad ti uzmeš reportat pa te ja vidim pa reknem da si reporto, ti uzmeš govorit kako sam ja govno i čitav život sam govno i prije 15 godina sam bio govno i sad sam govno i sutra ću biti govno, sam zato što sam ti rekao da ti reportaš i to ne možeš raditi. Jel to licemjerno, jel to? Ne mogu da nađem takve još. I onda pošteno je povući se, ja stvarno ne želim više nikad, to obećavam, nikad više nikog neću spomenuti. Radit ću kao što sam i do sad radio sam, koliko može, snimat ću nešto, šta mi se bude snimalo, kad više ne budem imao volje neću ni snimat. I to je to, ali zamolio bih vas da se mene kanite, ja vas se kanimo, nikad vas više neću spomenuti, ni u kakvom... Pozdrav Sajo, pozdrav. ...kontekstu, ni u dobrom, ni u lošem, sve najbolje, ja svojim putem, vi svojim putem i to je to. Dobro. Mi ćemo svojim putem, ti svojim putem, ali Samir Drakovac terorista ne može prijavljivat YouTube kanale i obarat kako on hoće. A mi moramo pričat i on to neće moći, a mi ne moramo pričat i on to neće moći. Mi moramo se posvađat, on to i dalje neće moći i mene samo interesuje da on to dalje neće moći. A vam nek bio šta god hoćeš od ovog dalje. Koliko 100% sad ćemo reći. A ja napisao samo onako da dođu. Jesi ti jebeni pametan, mi glupi kukurac, jest to tako. Ne bi im rekao kad bi pocrkali. Ma ne bi, ma ja. Eto, kako ste mi vi šta ima? Evo jebeno, kako si ti? Evo avion se negdje čuje. Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I ako ti uhvatim pilota, lišit ću ga njegovog života. Daj, nemo. Sjećam, kako ne sjećam. Od Vojvode Čorbe. Sjećaš se ti kad je terorista organizovao lažne, nije lažne, prave, terorističke skupine da gasi ovog što je veći od tebe, a tebi drago, pa ti manipulant postao. Sjećaš se ti toga? Ja se sjećam od te pjesmi. Selam, Saša, alejkum selam, dušo moja. Jesi mi se ti naspavao? Kakva je situation? Evo mjerme moje, dobro jutro, druže stari. Ti prva lajkala, pa znam ja. Znao sam ja, čim sam vidio lajk, rekao Jerma je tu 100%. Još kad Žučko sad uleti, bit će tu lajk. Rozali, ajne mundašene guta morga. Evo i mog dijasporca, alejkum selam. O, dijasporac, gdje si Samira Drakovac, teroristo iz Goražda, što si htio fake grupe okupljati da prijavljuješ me. Gdje si teroristo?
kako vam je jeste šta ima, jel se dobro podnosite vi manipulatori, teroristi i kurve između se? A jeste Jaranike, ali vidi, ne bi trebao biti tako ciničan, branit ko fol Jarana, trebao bi Jaranu pozvat ga na live, pa mu ustupiti toliku alatku koju ti imaš, pa malo odbraniti Jarana, poslat šta na Paypal. Nemoj biti tako ciničan, ja branim Jarana, a ne dam mu alatku s kojom će se odbraniti na. Nemoj ti braniti samo svoju poziciju. Da neko manji gasi nekog većeg, pa tebi to godi, pa ti ko fol, nemoj to. Nego budi baš ljudina. Donira Jaranu šta na Paypal. Šta god malo Jaranu na Paypal, da terorizam počneš financirati. Ja ne znam što to ne uradiš. Što ne vikneš Jarana na live da se argumentima vi odbranite, umjesto ovog ovdje cinizma i ove glupe, a? Što to? Što to, Salkane? Jel ti se nadigla pindilica? Amar Jusić 2 marke, Haman je ipak okupio 4 člana Peacemakera. 4 čitava, 5. ko će biti, vidit ćemo. Draga, kako si ti sam spavao? Dobro mi došao ko u svoju kuću. Eto. Evo drugi lajk od Dijasporca, treći nećemo otkrivat, nek ostane tako. Nešto mu slabo lajkate, ne znam šta je. Da me jebe, ko ne bi ja mogao skontat šta je. Šta bi moglo bit, majku mu jebem, ne znam šta, ali nešto slabo. Niste valjda svi hejter? Amar Jusić 2 marke, ali od Sanjela Memiševića 2 autokeda, hvala na 2 autokeda. Aldin Seć 10 eura, Amire, otkad se je ovo provalilo sa Salkom, ako može nakratko jer nisam uspio isprat, jer znam da ste donedavno bili u redu odnosima i naravno pozdrav za tebe i sve u čatu. Pa bili smo u redu odnosima sve dok je čovjek govorio da se ne treba svađat i da trebamo se pomiriti. Jedini način da se mi pomirimo jeste da razgovaramo, međutim jedini način koji će Salko prihvatiti da se mi pomirimo jeste da terorista Samir Drakovac iz Goražda meni zadnji izgovori šta ima, a da ja njemu zašutim. To je način koji Salko smatra da treba se proizvesti. Moj način da razgovaramo pa postojimo oba, on nije dobar, nego je dobar ovaj način da terorista zaživi i njegov terorizam da zaživi i lopovluk od Hamdije, humanitarnog lopova, da to isto zaživi. A ovo što mi kritikujemo to da zamre jer to ne valja, nemojte linč i nemojte tračeve i to. A vam oni mogu ukrast od sirotinje i bijede i Salkan i ekipa kurvi terorista i manipulatora to podržavaju. To je normalno, pa uvijek su to kurve manipulatori i teroristi podržavali, naravno. Ajna, to bi moglo biti Sale. Pa Sale, pola noći, znaš onu pjesmu? Pola noći. Jesi li to naučio pjevat kod Hamdije na onim live-ovima što Košćurama hrani publiku što ga je hranila? Jesi li tam naučio pjevat pa tako dobro pjevaš? Pola dobra moga, evo zore, dušmanina moga. Znaš tu pjesmu? Pjevala je ona Hasiba Agić, ne znam ko je u originalu pjevao, ali... Eto, tako je Dijasporac. Ne, tako je Dijasporac. Ne meremo Šeki pubga, jebi ga, jer jedan čovjek krao humanitarne pare, pa sad ja trebam kihat za njega i nikako ne meremo pubga. Legeno, nek si meni došao, bala malo da se družimo. Nek si došao Jaranu, samo Jaran ti nešto ne da kanal, ni te zove u live da te opravda argumentima. Samo te ovako podbode da mene jebeš, da ti mene ko me ugasiš, da ne budem ja veći više od njega. A nešto ti Jaran, velike ste vi Jaranke, ali nešto ti ne da alat da te odbrani, samo ti viče da te brani. A, Jaranika. Da pričamo ko normalni ljudi, bola opet fino. Da pričate ko normalni ljudi, a ne da pričate ko normalni ljudi kad ja zovem, nego da pričate ko normalni ljudi. Bez ikakve laganja, izmišljanja. Bez laganja, to što si ti lago da sam ja Muhameda poslanika nazivao pedofilom, što lažeš da mi je posao sav cyber kriminal, što lažeš sve jednu stvar o meni, nećemo se time baviti ono što ti lažeš, nego haj vam istine naše da mi govorimo. Terorista Samir Drakovac iz Goražda što sprijetio čovjeku da ćeš ga ubiti. Baljezganja, drugih nekih tamo, znaš. Jel nećete isto terorističke grupe praviti, nego ćete samo onako kafu sjetiti, nećete teroristi biti, a? Vidi ovo, ovdje sve u pičku maternu.
Pljuvat po drugim ljudima. Ja, nećete pljuvati. Znači on kad pljuje, to je okej, nećete vi kad se sastavite pljuvati. Ma ja. Vrijeđa tamo, bez veze, bez ikakvog razloga. Ja, bez ikakvog razloga, mi bez ikakvog razloga vrijeđamo. Tvoj Jaranka slaže da mu ja vrijeđam dijete sa posebnim potrebama i onda ga ja uvrijedim. To je bez ikakvog razloga što sam ja uradio manipulatoru jedan propali. Belmix 20 eura, hajže Amire, šta se pije sada? Pije se, šta je ovo, vranac iz Crne Gore. Onda nešto vidim. Hoj. Ovo ti je bez razloga, moj Salkane, ovo se zove bez razloga. Pa, vi ste sve pičkurne, ba. Ovo pičkurina i da ti Allah, ovo je sve, ovo nisu razlozi, ovo je bez razloga. Slušaj nedostatak razloga. Da ti sve patke i gucke pocrkaju i ti skupa sa njima. Slušaj propalog teroriste Samira Drakovca iz Goražda što je morao pobjeć pičkica iz Bosne, ne smije ni pred kog stat, nego se krije po Njemačkoj, isto kakav Stahor propali glupi. Ali vam materna bezobrazna. Čuj da generika terorističkog šta izgovara. Dubrad jedna. Jebe ono majku. Jebo je i tebi Salko majku jer si mene podržavao, a sad se čučorite, pa ja manipulatori jesu jedan za drugog što jebu jedan drugom po mater pa se onda druže. Ja. I ono govno za kompjuterom. Jedite svi u pizdu maternu. Nemoj Salko kad budete sjedli ovi baljezganjani da psujete i da vrijeđate narod, nemoj to kad budete sjedli vi i lačte i badete, vi hađije, džennet 72 djevce karate. A marš pičku maternu, Edela. Ahmede, hajdi ti u PM, eto. Eto, ajdi ti Salkane malo u pičku maternu, šta misliš, jel to dobro? Te čuli heteri, ja sam jebio vam mamu svima. Jebe i tebi mater, pošto teroristička organizacija malenih pičkica i manipulatora. Salkan, Samke i kurvica Meira. Hvala uvaženom gospodinu Adoksu na 10 konvertibilnih maraka, jel mu se nadigo ili spao pinuli. Pa ja vjerujem da Salko godinama ne jebe ništa i razumljivo je da mu je se nadigo. Sada, hejteri! Evo nas terorista! Salkane, jesi čuo kako nema razloga? Znači ne treba to raditi u životu, budi uvijek čovjek, znaš. Tako je, i ja kad te zovem da budeš čovjek, ti budeš govno. Čovjek ko što jesi, evo vidiš, svi ljudi koji su se posvetili drugim ljudima i da ih unište, oni ne mogu napredovati. Tako je, brate moj, tvoj terorista Samir Drakovac posvetio se tome da mene uništi i nikakvog više napretka on u životu nema. Ni monetizacije, ni gledalaca, ni čatera, ni nikoje pičke materine lijepe. To je tačno što se desi. Samo nije se to desilo ono kad tebi daj, nego desilo se dan ranije što ti izbjegavaš izgovorit. Da, dragi Bog, napretka. Ne možeš ti drugima zrožiti. Ne mere ti drugima tjet gaz kanala i podržava humanitarni lupu i očekivan naprav. Možeš samo biti čuko manipulatorski. Želite da tebi, dragi Jesse Rile. I Bog da, dobro. Ne može Burazir. Ne mere, Salko, da si, ne znam ti kakva sila ne mere. Ne može Burazir. Nema Boga to, nema Boga. Znaš, to zaboravi. To zaboravi i ti i terorista tvoj Samir Drakovac iz Goražda što je pobjegao ko pičkica iz Bosne. More policiju nazvat. Zlo radite, a dobro se nada, znaš kako kaže poslovica narodna. Ili ko drugom jamu kopa, znaš šta bude. Jes, ko drugom hoće gazit kanal, ostane mu samo kanal, a drugo sve pogaženo i ne mere ništa raditi, ovako ima putavca poput tebe da se prosipa po YouTube. Jes to tako? Evo vidiš, samo ti iđi, pogledaj. Znači, nema napretka, nema. Nema, evo svaki dan ja gledam, ni monetizacije, ni gledalaca, ni rasta, ničeg, nema, šta ćeš? To si radio sebi u životu i zato nema. I ne može ga biti, samo sabur i nadat se dobrom. Samo sabur, sačekat, pa valjda jednog dana mogne se organizovati terorističke skupine i krast humanitarne pare. Samo malo sačekat, da narod ubijedimo pa će to možda moći od prekustra. Dobra je ta pjesma. Rozalija bi špeta, maj šaci bi bald vida v TikTok online. Hojte so ga, glaubih. Dobro jutro, Vojvođanko moja, kako si ti? Šta ima tamo? Šta ima u lijepoj Vojvodini? Kršnoj.
Ima li lopova humanitarnih terorista da ih podrži Salko? Ima li toga tamo? Znaš šta ti je Sale, prijatelju moj? Ima li toga? Puno jedi, mom hađi. Možeš li maknuti ban sa glavnog, tamo su euri nekom. Problem moj adoks je što ja kad ovdje banujem nekog ne mogu ga odbanovat jer ban lista, vid sad, ban lista kad je ja učitam ima samo 300 ljudi, samo 300 ljudi se vidi. I sad kad ja kliknem we have more, učitao ih još 20. Znači ukupno na ban listi to je nešto zabagalo kod mene. Pošto te banujem, ne mogu te vratni da hoću. Jer te ne mogu naći, ne učitava me čitavu listu, ima 50.000 banovanih, a ja vidim 350 samo. I zato ne mogu, nije što neću, ne mogu nikog. Znači bolje nemoj bi banovan, jer je zabagalo. Znaš šta ti je moj Sale danas, došlo je takvo vrijeme da ljudi, YouTube je jako težak posao. Nije to jednostavno ko što neki. Pogotovo kad hoćeš teroristu privesti da je normalan, a humanitarnog lopova da je dobar, a onog ko sve to nije da je nazor loš. Onda zna biti YouTube težak u pičku mater, ne mereš se nositi sa istinama koje moraš podnositi. Ne mereš, Ki misle, znači YouTube je jako težak posao. Na YouTube mogu proizvoditi ljudi samo koji su neiscrpan izvor. Znači... Tako je. Ne mogu proizvoditi oni koji 74 dana pokušavaju nekog ugast i ne znaju. Ne mogu oni proizvoditi. Oni samo mogu proizvoditi sebi muku. A content proizvode oni što imaju 3-4 uploada dnevno, kao na primjer ja. I koji mogu godinama trajati, to su rijetki ljudi. Jest. Na primjer ja 12 godina kanal, a terorista 2 mjeseca mene napadu. To ti je razlika, na primjer. Vjeruj mi, rijetki ljudi. Ja nemam ti šta vjerovati, ja živim to. Kao što je recimo Baka Prase. On nije neki sad neko koga ja poštujem, volim. Zbog njegovog, on je malo četnik, znaš. On je tako odgojen, vjerovatno. Al, taman da je ratni zločinac, imao je svađu sa mnom, pa ga treba... Nije samo on, ima i Juka. Ima Baka Prase, ima Juka, ima Dr. Znači, oni su isto onako poštovani članovi. Znači, nije samo Baka Prase. Nema sad veze što je se radi Bake Praseta ubila Kristina Đukić-Kika, meni lično rekla da je se radi njega ubila i da je on na to tjera. Nema to veze, ti si manipulator i govno sad na kace da ćeš ti žrtvovat bilo koga, ma tamam da ti je mater ubio. Ima taj tunel gdje bi ti kao mogo malo mene podjebat pa ćeš ti zato to ispomenuti. I ti, i terorista, i kurvica ona iz Turske. U prevodu pičkice što su pobjegli iz države i ne smiju ni pred kog stati. Njegov otac bio četnik i on je četnik. Ali on je inteligentan, on ima viziju, on može Kako da nema vizija kako djeci reklamirati kladioncu. Vizija kako da se neko ubije radi mene. To su vizije normalne za manipulatore i teroriste. Pa naravno, Salka, pa tu govorimo cijelo vrijeme, brate moj. Da napraviti video koji će ima 250, 300 do 2 miliona pregleda. Ma ja, jebo to šta je on, nego 200, 300, 2 miliona pregleda, imal para od tog, bil se Salkan u to mogao kako ubaciti. Zato što je to inteligentan momak, jel razumiješ? A ja, inteligentan momak što promoviše kocku djeci i ubijaju se ljudi radi njega. Inteligentan Einstein čovjek. Na stranu njegov karakter. Na stranu što je on degenerik. Na stranu njegov karakter, ali trebali bi ljude s karakterom. Ali na stranu sad njegov karakter. Dok mi pričamo o njemu. Dok ja pokušavam jebat tamo nekog za koga mi je krivo što ima više od mene svega. Na stranu taj karakter. Vamo mi karakter ćemo gledati. Ali za sad samo sekundu na stranu taj karakter. Ima onaj Mario Vrećo, ima onaj, kako se zove onaj, ima par. Ma ima Robert Dacešin, jebote, džićaš ne? Ja vas pozivam, Robert Dacešin, vidite. Znači, Robert Dacešin, vidi sad. Robert Dacešin. Evo gledaj. Znači, ja vas pozivam, zaista. Momak ima, evo vidi, ja se nisam se ni... Pa čovječe, nisam se ni subscribe-o sa Clips kanala, evo jedan subscribe, vidite, ja vas pozivam. Roberta Dacešina da zapratite. 182.000 pretplatnika ima, ja vas molim da ga zapratite. Znači, momak se trudi sve, gdje ćeš to Salka ne zaboraviti. Znači, trebate pogurati momka do 200, pa do 300, pa do 400. Jako kvalitetan youtuber, molim vas da ga zapratite. Tih youtubera koji mogu, stvarno, oni mogu. Oni a mogu. Postoje s druge strane youtuberi koji se potroše. A postoje s druge strane youtuberi koji te pozivaju na razgovor, ali ti znaš da bi u tom razgovoru bio potpuni potop i onda umjesto razgovora, hajmo mi nekako smisliti da su ti youtuberi loši, a da ignorišemo činjenicu da su oni zvali na razgovor. Traju 2 godine, 3 i onda nema tuta. Tako je. Znači sve dizne začepljene i onda oni pokušavaju da nešto ne može. Nema.
ne pokušavamo mi ništa, nego u tebe terorista, drug Samir Drakovac iz Goražda Pičkica što je pobjegao iz Bosne i ne smije ni pred kog stat. On je pokušavao gas ljudima kanale, a tebi se haman to sviđa pošto ti nemaš napretka, pa ono kad ne mereš već nekog stignut da ga ugasim pa da se naslađim. Ništa mi ne pokušavamo, nego mi uspijevamo zaustaviti to kopile. A ti pokušavaš sa druge strane ignorisati sve što je on radio, a nabaciti samo da mi nešto radimo. Zato što si ti manipulator. Potrošili se, znači, kapaciteti bili mali, znači to su nalazišta nafte. I to i dalje nema nikakve veze sa tim da se ne smiju kras humanitarne pare i da ne treba terorističke skupine organizati. Znači, taman da ja više ideje jedne nemam za klipa. Sad da stanem, i dalje ne treba kras humanitarne pare i teroriste, pa što mi je mutna kamera? SL 1 eur, thank you very fucking much, nije ništa napisao. Znači, i dalje to, ne smiju se kras humanitarne pare i terorističke skupine. Ja sad, šta hoćeš mogu biti, ali i dalje to je tako. Da se nikad rodio nisam, to bi bilo tako, neš vjerujem. Oni su to sve već iscrpili. I onda oni sjedu tako na kompjuter i pljuju po drugim ljudima, misle da će im to donijeti. Nije tačno, mi sjedimo na kompjuter i kad drugi ljudi obave neki potez, mi njima odgovorimo. A nikad se desilo nije, evo vidiš, na primjer, ti danas obavio potez manipulatorski, đubretarski i sad ja sjedim, tebi odgovaram. A ono nije se desilo da ti danas nisi uploadao, a ja upalio tebi pa ti... To se desilo, sine, nije manipulatorski, teroristički. To se desilo nije, na. To ti je infuzija, znači to ti je kod da priključiš čovjeka na infuziju i on živi, ne umre, ali nije to više život. Ali šta je ono kad čovjek ne mere mene podnijeti pa me hoće manipulativno gasta, ti na to šutiš i ono kao nije se to desilo, nego se desio samo ja. Šta je to? Jel to onaj neka energija? Jel to iscrpio? Jel to potrošeno? Koji je to kurac bil nam... A dobro, aj to ćemo preskočiti, nije to desilo. To ti je onda poslije, znaš... Ma ja. Hajde svi po jedan like. Aj, slabo u nešto lajkate, ne znam šta je, da mi mater jebe koji ja ne bi mogao skontat šta je. Slabo ne znam šta je. Šta bi moglo biti u pičku lijepe materi? Baš tako. I zato treba te takve ignorisat, znaš. Samo treba ignorisat, one što hoće razgovarati, njih treba ignorisat. A one što su teroristi, prijetli čovjeku ubijstvom, one što kradu humanitarne pare, s njima treba družiti da bude nam dobro svima. To su ljudi koji su znaš, prelivode, oni nazivaju druge, a oni su u stvari prelivode. Ja, mi smo prelivode, ti danas jebeš Bakira, pa je sutra dobar, danas jebeš Hamdiju, pa sutra ne valja, danas vičeš da terorista, dijasporac ne treba to rad, pa danas s njim jaran, ali je neko drugi prelivoda. Ima ona vještičetina. Nemoj divljat, degeneriče bolesni, znači smiri se, lijepo sjedi, niko nije vještica, nego si ti manipulator degenerični. Znači, uvaženu gospođu Saju Popović, nemoj slučajno pičkati materna propala tako da oslovljavaš. Jel ti jasno, majmune maleni? Izbaci mi video, sinoć sam ga gledao, ona vještica, ona... Pičkati materina teroristička podržavaočka. Gospođi Saju Popović, nemoj tako ogavno da se ponašaš i obraćaš, majmune jedan sitni. Da li negdje u Hrvatskoj? Jesi li vidio thumbnail kod teroriste slučajno? Ajde da vidimo, pa nećemo zar prispiti na njega na glavnom kanalu i jele u vajku! Dijasporac. Tamo Ismare, tamo. Ko su to stvarni interes zlostavljači? Boga mi ćemo prispiti i na teroristu. Hajde tamam da Salkane odgledam. Nismo te teroristo 7 dana, a ti haman imaš želju. Hajde, more. Tamam za klipanja da imamo da dokle god ti budeš upload da imam tam šta, realfa. Duša slatka, more, hajde. To samo joj metla fali. Što je govorila, za mene kaže poturice, oni koji se ulizuju drugim ljudima, kaže ni... Pička ti materina malena bolesna sa kulturom i poštovanjem da se obraćaš uvaženoj gospođi Saju Popović, majmune maleni. Isto, znaš, koristi termin poturice, to paše ovim našim prijateljima. A šta tebi paše? Tebi paše terorista Samir Drakovac da ubija ljude i gasi kanale, jel to tebi paše? Bošnjacima, to njima ne smeta, što na to poturice. I znate koje je opravdanje? Koje? To su za mene ljudi koji se ulizuju drugim ljudima. A koje je za tebe opravdanje što Hamdija treba kras humanitarne pare i što treba Samir Drakovac pičkica iz Goražda terorista što je pobjegao iz Bosne? Koje je za tebe opravdanje da on to treba raditi? Koje je to opravdanje? To su ulizice. Ljudi koji se ulizuju drugim ljudima su Ali nemoj divljat, smiri se u toj kabini kupljenja smeća po Njemačkoj. Nemoj divljat, znači smiri se, opusti se, popij kafu i marš kontejnere istresat. Ulizice, ili dupelisi, ili potčinjeni, ili snishodljivci, ali, jel razumijete, poturica nema s tim izrazom ništa zajedničko. A to je jedna ona, kako da je nazovem, ona
Pavelićeva, kako da ne kažem izraz. I ona to sad ne može, ali ovi vama je gotive, kažu to je super, že kaže svaka joj. Uvažena gospođa Saja Popović. Maleni glupane. Na mjestu. A ona ono zločinac teški. Ratni zločinac. A ona ratni zločinac, jel, teroristo. Salko Juklo i Samir Drakovac, dva teroriste što podržavaju jedan drugog. Evo ti si rekao da ćeš mi doći na vrata kad te nazvao teroristom, pa evo možeš doći na vrata ako smiješ doći u Bosnu. Et. Tako je moja Vojvođanko, ljubavi moja. Selam za muzej Spektrum. Moram Spektrum i sabahom i akšamom i svazda. Ajde ljudi, po jedan lajk ostavite, jebemo Miša, ajde po jedan lajk i šta ste se stisli? Nešto mu slabo lajkate, da mi mater ko jebe, ja ne bi znao šta je što to tako. Ali slabo nešto, niste valjda hejter svi. Poltrovodi, pa ima milion naziva za ulizice. A ima. Potorica, znači... A samo jedan za manipulatora i terorista, samo po jedan naziv ima, jer dovoljan je. Potorica nije ulizica, zna se šta je Potorica. Potorica je pogrdan naziv za Bošnjaka. I kogod taj izraz koristi, on ti ne želi dobro, znači. Pa jebi ga, za mene je isto izraze koristio Samir Drakovac, terorista, što ima mi u Kalifu, kurvu, on je isto za mene koristio razne ove izraze, pa to ti nisi vidio kao nešto loše, nego si vidio kao nešto što treba podržati, s čim se trebaš čučoriti, znaš. Manipulatoru jedan. To je neko ko te ponižava, ko te smatra nekim drugim slojem, znaš, i to je katastrofa. Tako je, u tebe taj jaran tvoj što me ne mere podnijet, mene smatra nekim drugim slojem, iako ništa ne možete, niti ni on, ni kurvica iz Turske, ali eto vi to smatrate, pa ste se vi našli, eto šta ćeš. Katastrofa. Hvala puno Marija, dušo moja, hvala tebi isto veliki pozdrav, znaš. I tako je to, i onda se on je ovdje nešto... Marija, dušo moja, on tebe ne mrzi. Ovo ignoriš ovaj minut prethodno što je dušo Marija. Pravda jedni drugima ližu dupe, a govna, govna, ne zna se koje veće govno. A vi ne ližete jedno drugima dupe, a govna ne zna se koje je govno, na kurvica iz Turske 3 klipa uploadala i sve priča kako nije, terorista 3 mjeseca, luđak veći nek što je iko u Bosni okotio se ikad, i to sve nije, jel, vi niste tu. Znaš, ali je meni drago što takvi ljudi nemaju napretka. A meni je drago vas gledat kako pokušavate narod objasniti da treba biti terorista i treba krest humanitarne, pa je meni to tako drago, brate moj. Što se oni trudili, vjeruj mi, takvi ljudi nemaju napretka, jer ne možeš ti bolan drugom jamu kopat, a da ne uletiš u nju, nema šanse. Pa ne možeš ti gast nekom kanale i lagat o nekom, a da ne uletiš u to i da te ljudi napanu. Ne mere, nikako ne mere. A što se tiče ovakvih priča, pa ne postoji priča kojom čovjek ne može ljude izmanipulisati. Znači, manipulacija je tako jednostavan proces. Vi to najbolje znate, vaš četvero što ste se sastali. Kakav je to proces i zašto taj proces izvodite? Vi to znate bolje od nas. To je nevjerovatno. Ti ljude možeš manipulisati, možeš im pričat kako god hoćeš, šta god hoćeš. Možeš ih zamazati sa svake strane. Jer manipulacija, to je vježba. Znači, to vam isto kad radite sklekove. I onda vi vremenom kad ste na YouTubeu, na TikToku, na Instagramu i stalno vježbate manipulaciju. Vi ste u stanju za 2-3 godine ljude izmanipulisati, pogotovo ti stotinjak ljudi koji te prati. Na primjer, kad godinu, 2-3 kradeš humanitarne pare, godinu, 2-3 reportaž kanale, ti si u stanju stvarno ljude ubijeti da je to tako, da si ti humanitarac i to. Redovni pratioci. Znači ti njih toliko hipnotišeš da oni vjeruju tebi sve živo. Ja! Meri, kad na primjer 3 klipa uploada i sve ono ko što nije, na primjer da su 33, možda bi mogla hipnotisati ono. Kolega iz MI5, 5 GBP, poselami gore u MI5 koji ima imenjak naš mentalitet je teško promijeniti, možda za 2 vijeka nešto uspije, ovi ljudi su provizorni, ali entertainment is first class. Pa eto, jebi ga, šta ću, bez ovog je moglo, ali ljudi uporno hoće da ono što nije postane da jest. I eto, jebi ga, šta ću, ja mogu makar entertainment praviti. Amar Jusić, reci nam Salko koliko mama možete kućini. Salko, reci nam koliko mama možete kućini. Dobro jutro, Ane. Goran Petrović, 1 eur, samo jebi ovog majmuna, ne jebem ga ja, on jebe sam sebe svojim potezima, odlukama i razmišljanjima, ja samo reagujem na njega. Guten Morgen. I za ugostitelja mog prijatelja, Anesa Varupa. Pozdrav svima koji su pridošli, koji su se priheftali u ovo naše jutarnje druženje. Dobro mi svi došli, Bog vam svako dobro dao. Bolje te našli. Liebe Grüße an alle. Vidiš, Erma parlata jezika, znači... A ti si poliglota. Sve moguće. Poliglota, rođeni.
Znaš šta, Bane, legendo? Moje akaunt je takav, znači ja često pričam o politici. Jel razumiješ, Bane, ljubavi moja? Znači, moj akaunt je takav da ja pričam o politici i ja pričam o svim političarima. Znači, ja ne štedim sad samo... Ja razumiješ, znači ne štedim ni svoje, ni tvoje, ni njihove. Samo udaram po tim političarima. Po kriminalu, kad god se nešto desi... On udara po kriminalu tako što treba krast humanitarne pare i teroriste podržava. On tako udara po kriminalu. U bivšoj Jugoslaviji ja to komentarišem. Međutim, neki ljudi, kad ja spominjem, recimo... Joj, Salko, pa od ovog live-a samo 3 klipsa imaju. Znači, na tebe reakcija, pa na teroristu, pa na Meri. Pa jedan live, a 3 klipsa, to ste 4 videa za upload. Hvala ti, brate moj. Neke hrvatske političare i njihov kriminal, odmah kaže vidi nacionaliste, znaš. Pa jebem ti, mater, smijem o kriminalu pričat. Pa smiješ i pričao si jedno vrijeme, ali ne znam što si okrenuo priču, pa sad treba kras humanitarne pare. A smiješ ti o kriminalu pričati? Veze ima kriminal s nacionalizmom, jel tako? Ima, kako ne ja. Znači... O tome se radi. Malo čitao moje komentare u sebi, pa onda drugima odgovara, pošto sam bio u čatu. Znaš, a pogotovo tamo neki koji... kažu poturice. I oni meni kažu da sam nacionalna majku ti koja te okotila i... Majku i ja tebi jebem koja te okotila manipulatorsku, humanitarno-lopovsku, terorističku. I sinuti. I tebi i sinuti. I tebi i sinu i majci i sestri i djeci. Sve vam jebem što imate. Napij se da nam ne ožedniš. Boga, neću više picu doručkovat, vjerujte mi. Nemo. Ubi me žeć, ubi. Kreni govna doručkovat, to je za tebe savršeno. U buduće ću samo jednu kiflu i to je to. Dobra, ona pizza, ja došao u pekaru, tek je izvadili. Sve je snijel nacurio na mas, svako. Reko, Salko, sad ćeš je pojest i šipak, jer sad samo vode pijem. Rifate, nema snijega, nema ni hladnoće, nema ništa, dobro je. Ajme, ljudino, hvala ti, puno pozdrav. Ona vještica, ona iz Hrvatske, ona neđe tamo u Austriji radila. Nije to vještica Čuko pogani, nego je to uvažena poštovana gospođa Saja Popović. Jevo je nacionalista, family. Jebem li ti familiju čitavu što ti se ikad iko rodio u familiji, zato što ti njoj to isto suješ. Šupak. U šupak ti jebem članove familije, isto tako. U Mostaru vjetar puše, neka vjetra. Poželio sam se vjetra, vjeruješ li? Joj! Šta li bi Salko u ratu radio kad bi ovako bio vojnik, a naišao na zarobljenu ženu? Šta li bi Salko radio u ratu? Baš me sad to interesuje. Ja se sjećam kad sam živio u Mostaru, kad bi vjetar puhnuo i naiđe onaj šleper. Naiđe šleper, nema cerade, ništa, sve vjetar odnio. Samo ponegdje oni okrajci, ovako toliko bi bila one bure, jake one mostarske. Vanessa, eto sad si me zapratila. Ona bro, sas, ona majku joj jebem. Ali hinjava, znaš, ona je jako, ona je najhinjavija, to su oni hinjavci, ona neće ime da kaže, znaš, nego tamo nešto i sestre, pa znaš, ona ko u tebe terorista Samir Drakovac Jaran iz Goražda Pičkica što je pobjegao iz Bosne, pa ne smije više doći u Bosnu i ne smije ni pred kog stat, otprilike isto tako, najgori hinjak, nikad ne govori imena i misli da će mu to proći. Jo, dobro mu prolazi. Nećete vi, Jelena, bit kao on. Ja sam gori i od njega i od dijasporca. I prepuste meni da ja budem kao on i gori. A vi ste normalni, kulturni ljudi, vama tu i nije posao, vi treba da živite normalne živote. A ja sam degenerik, gori od njega, sam što on to ne zna. I to prepuste meni, a vi uživajte u entertainmentu. Ovo nije za normalne ljude, se oni time bavi, nego za nas nenormalni. Samo relaksed. Vjera to, jebim, i ona se sjedi za stolom, pravi reakcije. Napisao neke papire. Evo jedna reakcija, pozdrav, dobrodošli. A hine najveći, Allaha mi. Jeboti i Mladen Polak mater usta, a i ja ti je jebem radi Saje Popović. To su sve uvaženi ljudi koji se bore protiv kriminala, tih ljudi koje si ti odjednom počeo podržavat. Da li za pare, da li što si džukac, ne znam, ali je to tako.
To je toliko jedno smeće, to majka ne rađa više. Ne rađa više majka Okota i Đukca poput Salke i Jukle, a ono majka rađa svaki dan. Normalnih ljudi je masa i mnogo više od nenormalnih. Samo vas Đukaca, smrdljivih manipulatora, onaj ima malo. A normalnih ljudi ima puno. Đubre par excellence. Đubret je ovaj terorista Samir Drakovac iz Goražda, pičkica što je iz Bosne pobjegao ko i ti, pa više ne smijete ni pred kog stati u Bosni. To je jedina pičkica. Jebo sebi, me. Jebo ja tebi, mater, a ne Mladen Polak sebi. Jebim li ti majku poganu terorističku usta? Reakcija, on će nešto reakcija. On će nešto reakcije, a ti nećeš, majmune zaguljeni. A on će nešto reakcije. A ti ono nešto nećeš, jebi ga. Kad mu ga neko šukne, ušuti se 1-2 sedmice. A nikomu nije šuknuo, nego udarate strajkove, majmune manipulatorski, jebem li ti majku u usta. Ga niđe. Sakrije se dole neđe. Ne sakrije se niko nigdje, nego se vi krijete nakon što vas lociramo, nakon što vam presretnemo prijetnje i nakon što vam jebemo efektivno majku gdje god poželite. Onda vi to radite. Jebem ti milu majku da mi... Jebem li ti familiju čitavu Salko i Uklo, zato što suješ uvažnom poštovanom gospodinu Mladenu Polaku majku. Jebem ti sve što poznaješ, Salko. Teroristo jedan. Te neđe stresam. Sale, gdje si bolan u Mostaru na autobuskoj stanciji? Joj, šta sam tu puta, šta sam tu dana proveo i cura obario ili zbario. Zašto je Salkan terorista? Zato što podržava teroristu i onda moraš biti terorista kad podržavaš teroriste. Mislim, tu je jednostavna logika. Ako hoćeš 1500 dana, ono da vičeš da nije, da ti ja vičem jest, more, opet ću ja sutra palit, pa ti opet sutra pitaj što je, da ti ja ovako objasnim što je i je. Ljudi, de molim vas, Elmu zapratite. Evo, pritisnite samo malo. Zapratite Elmu, lajkujte, ne znam šta je, slabo mi nešto lajkat. Strašno šta postade od čovjeka, ova izgleda dugo nije umočio, pa nadigo mu se na meiru i zato je brani. Pavo, i zapratite moju Ermicu. Fatma opet maraka doks. Ma ne treba nju na lomaču nazive, nju treba dobro iskanđijat, znaš što je nedojebano, nju treba dobro ono... Ma treba ti majku dobro jebat, pošto je očigledno bila nedojebana, a Okota rodila. Majku ti treba naći, pa je dobro kurcem iskanđijat i dobro dojebat, da više taki Okote ne rađe ko što je Salko i Uklo. Znaš, iskanđijat je da... Majku ti naći, pa je dobro iskanđijat, da. Jeste, evo, dijaspora, Cerma, zaprate ove moje, ove... Zapratite dijasporca, teroristu Samira Drakovca iz Goražda, pičkicu malenu smrdljivu zaraslu što je pobjegao pa se više ne smije vratiti u Bosnu i stat pred bilo koga. Zapratite ga, molim. Slabo mu nešto lajkate, ne znam šta je. Znaš kako ono? Ne znam šta je. Pa ode vam ruka u pičku maternu neku dode. To je kad donose krajnji zaključak, ruka ide to. Iz nekog razloga. Moderatore jebem, nikako sjeti se riječi. Pozdrav za moju Snježanu, Feniks, Snježo, dušo moja. Snježo, ljepoto njegov. Snježo, opet Snjego. Joj, Snježo, da si čula sad kako žene treba iskanđijat, ali nis bila na live-u, sad uđe. Tek joj, ide vrat minut da čuješ kako te treba i tebe iskanđijat. Šta mi vrijedi kad si njegova, a nekad su se prve pahulje sa usana ode ruka u Goražde naših topile. Znaš tu pjesmu Snježo? Znaš li Snježo, tu pjesmu on bi ti je pjevao dok te kanđija. Edi, pa ne mogu ni ja svakog spomenuti, jebote, pa ne može svakog političara na svijetu spomenuti, znaš šta ja imam s Biljanom Plavšić. Te sporedne likove, znaš što su to sporedne uloge? To su sporedni li, Biljana Plavšić, ratni zločinac je sporedna uloga. Biljana Plavšić to je sporedni glumac, ne mogu ja sad... Jevo majku! Ne spominjem ni Ganića, ne spominjem ni... Ne mogu svakog spomenuti. Pozdrav za Karlsruhe. Rifate, koliko sam puta tu, čovječe. Ja, zaljubiš se ono, a ta neka cura, znaš, ide autobusom sa autobuske stanice, pa svaki dan bi tu... Čim škola trči tamo, je li otišla, požuri. Ali eto šta ćeš... Jes, Snježan, ovo je Haldova pjesma. Ana, kad ga sretnete, pitajte ga treba li iskanđijat žene i kako tačno. Nazovite ga na kafu pa ga pitajte. Otrovi dajte, da ga popije. I zadnju čašu, zbog njega razbije.
TikTok bi 10 eura, jel ovo onaj što je rekao da će svaki dan objavljivati storije kako treba Hamdiju i ženu mu prijavljivati da im se ukine kanal jer su lopovi. To je tačno taj. Međutim, više to ne treba, nego sad treba krast humanitarne pare, podržavat humanitarne lopove, mene ugasit i teroristu isto podržat Samira Drakovca iz Goražda pičkicu malenu. Ja. Jes, Haldova je ovo pjesma. Hoće li Sirijci nazad u Siriju? Pa neće oni hrli, znaš, ovi što su ovdje došli u Njemačku, oni će se potruditi da ostanu. Vjeruj mi. Znači neće, isto ko što je naš narod kad je bilo ono, znaš, u ratu došli vamo kad je hoćemo kući, čim je stao rat, svi gledali kako će papire srediti da ostanu. Jer ljudi ovdje došli, znaš, našli poslove, našli stanove, fino im. Vidiš, a ja 3 šanse imao za to i sve jedno odjebo da bi ostao ovdje. To je razlika mene i tebe, džukac jedan. Znaš, sad kaj se vrati u državu, sve porušeno, ni posla, ni ništa. Džukac jedan, to se uzme pa se renovira, nanovo izgradi i živi se Jesse. Džukac jedan pičkico malena. Nikakve sigurnosti. Jedino će se vrati Komoro, koga otjeraju. Tako ja mislim. Ja Halid Bešlić, znam Snežana da je Bešlić. Ja Muslimovića slabo slušam. Ima nekolike pjesme koje volim, ali nema ni on ko Halid Bešlić dobar. On je solidan. Evo, Anesa, hoćemo se trampit. Ne bi se vala ni mi ni vi usrećili. Do duše ovi Sirijci, znaš, oni su, ne znam kako da kažem. Ma Veki, nije meni problem, ba. Meni uopšte ne smeta, ljudi dragi, da se vi bavite sa mnom. Volja vam dan, volja vam godinu, volja vam 10 godina. Kad završite o to što se bavite i ja budem šta god hoćeš. Dan kasnije, znači ja sam, ti si postigao cilj. Uspio si postići to što hoćeš, ja sam to što jesam i sad dan kasnije neće biti dobro, neće biti u redu krast humanitarne pare i neće se teroristi moći podržavati. Kad dođeš do kraja, do cilja svog, sve ispuniš tačno kako si zamislio, dan kasnije ovo će biti ovako kako smo pričali. Za dan, za mjesec, za 10 godina isto će biti. I sad meni uopšte ne smeta. Sjedite ovdje i posmatrat vas kako se vi bavite sa mnom. I kad se dobavite, ovo što sam tvrdio i dalje će biti isto. To je ta glavna fora, koliko ovo lako. Oni, bojim se sve nešto ću pogrešno reći. Znači, oni rade, ne mogu ja sad reći da su oni neradnici svi, ali nema njih ovako, recimo na baušteli, rijetko ćeš Sirijca naći da znaš, nema ih u tim poslovima, oni bi samo nešto u prodavnice, nešto samostalno, neki frizer, znaš, oni bi da rade, ali da ima malo i vremena za nema, ko kad dođu naši dole s Balkana, pa odmah ga tamo nisu oni taj mentalitet ljudi, znaš. Ali eto, ako i vrate, šta ću? Tako nekako. Oni hoće raditi pomalo, ali neće se oni preguliti. Ja još nisam vidio Sirijca da i puno voze ove poštu, oni puno voze ove radio pošte, raznose ove pakete i to. I tu oni ne nagle, znaš, oni to vidiš, vas neka kafica, oni svi puše. Ja mislim tamo isto kod je obaveza nacionalna da moraš pušiti. Znači svi imaju neke cigare. Ima još pol sata. Eto šta ćeš. U ostalom, nije to moj problem. Države to rješavaju, koja odluči da ih zadrži, neki ih zadržava, koja odluči da ih otjera, neki otjera. Oj, evo duha sa sjekirom, jebote. Duh sa sjekirom, 5 eura, meri mga pretjera, pitaćemo dijasporca za mišljenje o dotičnoj i postupku. Duh sa sjekirom, pa neš ga moći pita kad donirao ovdje, saš da ban tam, čim on upali. Zato što on sjedi sad ovdje, gleda i vidio te. Završavaš na spisku i dobijaš ban. I neš ga moći pitat, to je problem. To me previše, iskreno da vam kažem, previše me to ne zanima i ne razbijam glavu takvim stvarima. Jer ja sam prije, kad sam došao ovdje, pa kad su navalili oni Afrikanci, znači bilo je puna Njemačka, pola Afrike je bilo ovdje, vjerujte mi, jedno vrijeme je bilo toliko bilo azilanata da je to nevjerovatno. I meni je bilo žao, znaš, svi protiv njih, digla se cijela Njemačka i meni je stvarno bilo žao. Muki, ja ne znam, Amre, kako tebi niko ne valja, a ti valjaš, ja bi se zapitao onda, posvađao se s ovim, posvađao se s onim, a samo ti valjaš. Ali ne radi se o tom da ja ne valjam, nego da ne treba krast humanitarne pare i ne treba biti terorista. Znači, kakav god da sam ja, samo se ne smiju Muki krast humanitarne pare i ne smije se biti terorista. Bez obzira šta sam ja. Evo, ja sam najgori i to i dalje dvoje ne treba i ne smije. Aj sad opet napiši to, pa da ti ja opet ovako ovo objasnim da to se ne smije. I sad moram ovako do pičke materne. Da, par puta su radili sa mnom.
ovako pošalju ih kao potuku se oni, ono, znaš, u tome domu, azilantskom. I onda, normalno, samo muškarci, ono, potuča i onda ga pošalju da odradi te sate i pošalju ga sa mnom. I onda kad vidiš njihov, kako da kažem, način razmišljanja, taj Vi stalno prebacujete loptu na teren ko je bolji Hamdija ili ja, a ja vam uporno govorim da uopšte to nije tema. Ja sam, da ti odmah dam rezultat, ja sam gori. 100% sam gori. Ali to i dalje, ja samo govorim da ne treba krati humanitarne pare. A ti uporno i dalje meni skin za sao posvađu. A ja ti uporno i dalje da ne treba humanitarne pare krati. I ti opet da sam se vam neki I dokle to ide, a? Dokle? Du sa sjekirom 5 eura, Amir, ja te pratim 2017. donirao ja još davno za kupovanje kompjutera gospodinu jednom na tvom kanalu. Taj gospodin se od kupovine tog kompjutera više nikad nije javio od kako je dobio pare. Ali dobro, ja ne valjam tu isto, ja nisam valjao. U budućnost, onda ti prestane biti žao. Znaš, kad ti vidiš da je njemu svejedno boli njega briga. Jednom one flaše koje, znate, ovdje su u Njemačkoj flaše 25 centi, znači pola marke jedna ona doza. I mi ovako na cesti neka nađeš oni doza, a neko ostavi po 10 komada. Piju i samo ostave. I ti to pokupiš 5 eura. Ja sam imao ti tamo doza, jedno 30 eura. Nakupio tako. Eto vidiš, Muki, ti napisao, ja ti odgovorio, ljudi ti odgovaraju, prošlo sad to. Taj minut prošao. Taj minut tvoje slatkosti prošao i vid sad i dalje smo u situaciji gdje ne treba kras humanitarne pare i ne treba biti terorista. Evo, prošlo to tvoje. Evo, odgovorili ti. Jel primjećuješ da i dalje smo gdje smo i bili? Nema veze što si ti to rekao što sam ti ja... I dalje smo tačno gdje smo bili da ne treba te pare krasti to. Jel osjetiš to? I sad ti opet novi komentar napišeš, opet ja mogu odgovoriti. Moramo do sabaha. I opet posle tog ćemo biti i dalje isto. Ne mere si na nadzor. Nikad moć neće biti nadzor. Ništa. Ja znam da tebi daje da ti mene mrziš, da ti me vidjet kleknutog. Ali ne mere sine nadzor. Pa ne mere nadzor. Da shvati da moram ja zajebat. Džaba vi sjedite smišljate, ja moram zajebat sine. A jebo majku, dokle to ide? Meni to ne treba, jednostavno žao mi da se bace. Ja njemu kažem, rekao, evo ti uzmi, slobodno vrati. Eto ti, rekao, znaš, žao mi ga, rekao, iz Afrike, momak. Rekao, eto ti, halal ti bilo. Međutim, uđe on u prodavnicu, čovječe, vratite doze i kupio tamo vodke, kupio alkohola, kupio. I ja razumiješ, ti mu pomogneš, kon tamo otiće, skup će se malo nešto hrane neke, on nakupovao ni vodki i nekakvih, kon tam jebot. Tako isto Hamdija što ti sad vičeš da treba kras humanitarne pare i ne treba čovjeka land, tako isto on radio, isto to ljudi mu pošalju i misle da je pomogao narodu, a on sebi uzme i ti to znaš i ti to pričao i sad druga priča. I sebi, nikad više, znaš. Pratim te Juklo, dojmio sam me jer baš su vicevi samo nacionalno, ali to je danas treba relaksacija u stvarne situacije. Edi Dimitrije, ti nešto pokušavaš malo ovako, da mi ga zavučeš onako suhog. Pa šta ćeš kad ti pokušavaš drugim ljudima, moraju i te pokušavati ljudi. Bez vazeljina, pa me namaži malo. Namaži malo, brate, boli, znaš. Boli. A boli i druge ljude, ali eto ti si dalje džukac i čuko, nema veze što boli. Duradbegović, dobro mi došao, zemljače moj, oj, kad vidim to prezime, odmah znam o čemu se radi. Odmah moram biti oprezniji. Ma nije, Sale, znaš, nije, boga me, da njih je sve briga. Ili pošalju mi ovdje lika 5 godina u Njemačkoj, bio 5 godina na Duldungu, znaš. 5 godina sad to, kad dođu ovdje, oni pa podnesu taj zahtjev za azil i onda to ide ta procedura, advokati, znaš, će li dobiti izgon ili će ostati. I 5 godina on u Njemačkoj, on dođe ovdje sa mnom da radi i kaže, do you speak English? Pa jebote, English, bola, 5 godina si ovdje, ako nisi za 5 godina u stanju bio naučiti engleski da se možeš porazumjeti, ja bi ga odmah otjerao. O iste sekunde. Šta je do you speak English? Znaš, ako si došao ovdje, misliš što sam bola nauči njemački, ja sam za godinu dana, ako sam došao ovdje već se sporazumijevo. Znači, išao sam i na opštinu i nisam govorio perfektno, ali sam se trudio, brate. Trudio sam se kad sam već tu ostao. A ja. Selam za mog Mehmeda, ljudinu moju. Moj pradedo se zvao Mehmed. Jesse Meho. Dedo od mog babe, Mehmed.
Ma mate, ne radi se o tome da zaborave, znaš, ima i toga ljudi koji glume da su zaboravili, znaš, ima, naravno da ima. Ali ja kažem, ako ljudi dođu ovdje, već imaju namjeru da ostanu, da žive, pa red bi bio da nauče taj jezik, jebe, miša, znaš, da zna se sporazumijeva, da. Pozdrav za moju Aldinu, pozdrav Aldina. Dino, hvala ti. Slažem se da ne treba podržavati krađu, ali ako je čovjek odustao od toga i ne želi više pričati o Hamdi, iz kog razloga vršiš reakciju na njeg, ne možeš nikog natjerati da dalje nekog zove lopovom. Ja njega ne pokušavam Muki natjerati da zove bilo koga lopovom, nego čovjek upali live i psuje majku i familiju Saji Popović koja je uvijek bila ispravna i regularna, pa onda podržava teroristu, pa govori da treba biti taj krug ljudi koji ne treba vršiti linč na Hamdiju i tako, i manipulatorski se ponaša. Znači ja njega ne tjeram da nekog zove lopovom, nego samo kad ovako odluči podržava manipulatore i bit ćuko, moram ja upaliti live odgovoriti mu. Znači to dočekat nećete, ja razumijem da je mašta, ali to nemoguće je, morat ćete pucat, jer vidi, nikad se desit neće da vaki ćuko ovo upali ispriča, ja šutim. Ja ne znam što vi to uopšte očekujete. Zašto je to tačka koju bilo ko očekuje? Da će neko meni nešto sročiti, da će ja ovako šutiti, nije biti. Ja ne znam, vi stvarno morate biti ludi ako to očekujete. Jer to se očekuje na svijetu samo od mene, Haman. I ni od jedne i druge osobe. Ja tako se osjećam. Ja se osjećam kao da se to očekuje samo od mene. Da svako drugi ima pravo odgovoriti na sve. Samo da Auslendera zamira i njegovu ekipu. Super ti je kanal, zaprate Auslendera. Sad donira 5 eura, za 2 hefte će biti da treba podržavati terorizam i humanitarne lopove. Hvala na 5 eura. Saja Popović je nešto napisala, ali Haman, je li ona u čatu ili nisam ja vidio? Jest! Amire, zovi hitnu jer bjesnilo je oko usta, ovaj upljuvani je hođa po zanimanju, a u Njemačkoj skuplja smeće. Pas, laje vjetar nosi, puno se zaigrao, ne bi ja da sam na njegovom mjestu. Sovo ti Sajo majku i familiju, pa sam morao i ja njemu sasovat gdje god šta ima i to je 1 za 1. Sutra će on upalit live pa pričat kako je 0-1, da sam samo ja njemu sovu, ali ja ću morat isto upalit live pa mu pust ovo gdje je i on sovu, da mu pokažem zašto sam u sovu. I tako živimo manipulaciju svaki dan, bolje je ovo nek čitavu noć za mašinom 20 maraka. Puno. Ma ja, sale. Kod nas je prije, eto možete pročitati ako mi ne vjerujete, naćite, ima u novinama ovdje jedna nastavnica ubijena i bacili je u Nekar, u rijeku. Našli... Jesu li je iskarenđali prije onako kako ti tvrdiš da bi trebali ili su je samo ubili i bacili? Ovdje u Nürtingenu, znači gdje ja živim u ovom gradu. Nastavnica njemačkog jezika pronađena u Nekru, u rijeci. Ima ona, nije tu mogla voda pronijeti one kamenje i tu je zapela. Znači zapelo tijelo, on je bacio gore u više i tu je ona voda duboka, ne mislio vjerojatno da će potonuti. Međutim, nije potonula, već je, znaš, Nekar je ponio dole. Uglavnom, ta nastavnica, ona je radila kao nastavnica, predavala njemački jezik i poslije posla je pomagala besplatno, znači ehrenamtlich, dobrovoljno, pomagala tim izbjeglicama. I pomagala isto tako jednom liku, on je negdje iz Irana tamo. I ona je njemu Janica pomagala i on je vjerojatno vidio ona malo da ima para i on je te pare uzeo, nju upio i bacio je tu neka. Biće ožujsko, hajze! Svim strancima bude nezgodno, ime. Znači ja nemam ništa s tim, apsolutno. Ali ti bude malo nezgodno, kontaš, pa što to treba da se događa? Nisam čitav, u pola sam tek. Ali ne možeš ti kad to dolaze ljudi iz tih nekih, znaš, Hvala Duh sa sjekirom. To su Hvala Duh sa sjekirom na 5 eura, evo za par piva, ali mora biti ožujsko. Sad sam se na vino prebacio, vino mi nekako liježe, ulila me ko bebu. Paste, to i sad, da, kod njih je i sad ono, nož za pasom. Ne možeš ti to, teška je situacija. Eto, uglavnom narode, evo mi smo se družili, boga mi fino. Jesmo, kako hajde, nismo. Hajde, rifate legenda. Kako nismo fino pojebali jedni drugim sve na kamaru. Super druženje, hoćemo li sutra ovako? Zbog njega razbije. Ako mene i sutra da ovo ponovimo, meni ne smijeta onaj. Armagedon odigra, pa gdje si bre, matori bre? Gdje sam bre lutko duga te vidio, nisam dirao tako, ne dira me niko, samo onaj reportaju i dalje live-ove, a ne dira me ovako niko. Hvala na te stevu. Ajde moja draga moja Snježana, Anesa, Dino, moja Erma, dijasporac, naziv, evo mog Nihada, prijatelja mog. Dijasporac, Samir Drakovac, pičkica, terorista iz Goražda što je iz Bosne pobjegu i ne smije se više vratiti ni pred kog stat u Bosni. Komšije.
Ja samo, zašto sam ja nihade stavio ovaj naslov? Samo da uđu ovi što ih to zanima. Može Zato što je manipulator i džukac onaj nenormalni. da se živite od YouTube-a. Ja to namjerno... To je on uradio, znaš kad je terorista Samir Drakovac pičkica iz Goražda što je iz Bosne pobjegao pa se ne smije vratiti ni pred kog stat. Sjećaš se kad je on pričao, kritikovao u live-ovima kako neki youtuberi stave provokativne naslove ne bi navukli kako je to loše. Sad je to dobro, nije više loše. Stavim da ljudi uđu, da vide koliko se zarađuje, a ja ne pričam, ja pričam skroz nešto drugo. Znaš, samo da im čežnju zadam, eto. Zadao si nam. Uglavnom, bilo mi je lijepo družiti se s vama, evo prošla mi je pauza, imam još 1 minutu, pa da napravim odjavu. Salkane naš, reci. Selam i pozdrav, dragi moji prijatelji. Evo samo da vam se kratko javim, da vam kažem da je sve u redu, dobro sam, zdravo, hvala Bogu, ide sve super. Imao sam ovih dana slobodno, znači 3 dana odmora sam imao, ali tamo neke obaveze, trči tamo, trči vamo, nešto sam radio isto za Instagram, neke reklame. Pa pretpostavljam da ovaj video neće imati veze s onim što ja mislim da će imati s tim veze. Ja sam nešto snimao za TikTok, pa sam imao par nekih termina koje nisam mogao odložiti. Evo nisam bio danas, nisam uspio ništa snimiti, ali ja jednostavno ne volim da prođe 1 dan, a da ja nešto ne snimim. Ne volim to. Iako ja od ovog YouTube... A zamisli nemaš kanal, neko ti ga ugasi ovako, reportaj, ugasi, nemaš gdje snimiti. Zamisli to. Kanala, iskren da budem, imam najmanje financijske koristi, a najviše vremena ulažem u njega. A najmanje koristi imam. Zamislite vi to, ali ovaj YouTube kanal mi dođe isto neko, ne znam kako, isto neko čedo, ono malo. Kad imate ono najmlađe dijete, pa vam nekako malo draže od ostalih, i ovo mi je bilo nekako prvi taj moj kanal, preko ovog kanala sam krenuo sa svim i postigao sve što sam postigao, tako da ne želim da ga zapostavim, iako ja imam i ovaj YouTube kanal Salko Juklo Dojić, koji mi trenutno isto donosi više financijske koristi. Imam Why are we still here? Svoj TikTok, imam svoj Instagram, ali opet nekako neću da to zapustim i hoću da vam se javim. Evo uskoro nam dolazi, ako Bog da, i nova godina, ovi praznici. Želio bi da u novu godinu uđemo rasterećeni. Znači, svima oprostite. Svima s kojima ste se svađali, nemojte se više svađati. Hajmo krenut u neki... Ja ću sreća imat gdje oprostit onaj uploadat, gdje video pa se oglasit kome šta opraštam. Ovako da je me neko mi ugasio, ne bi gdje im on, pazi. Novi svjetli život, neku svjetliju budućnost. Svijeće da bude, tratinčice. Hajmo se družiti. Da plesemo, da pjevamo pjesmu mira. Može! Onim ljudima koji su pozitivni, koji nam donose pozitivu, koji nas ne diraju, koji nas ne bihuzure. Nećemo s ovima što nas diraju, što nam hoće kanale gas, nećemo znači s njima. Dobro, nećemo mi, samo ćeš ti. Ajmo i mi njima tako vratiti. A sve one koji s druge strane nam pokušavaju nekako nauditi, njih treba jednostavno ignorisati. Ne meneš ignorisati kad čuj ko će gast kanal. Ti ignorišeš, on i dalje nastavi okupljati grupu. Kako ćeš ignorisati? Ne meneš tehnički ignorisati. Kako ćeš snimat? Pa hajde ja tebi reportam, pa ti snimaj. Pa ignoriši me. Ignorisat, a neko te reporta. Ma haj tuži, jel reporta? S njima imat posla, jer to im je najgore. Takvi ljudi bi najviše voljeli sad da se vi s njima svađate, da vi njima uzvraćate isto. Ja, evo, zadnju godinu dana, 2, ako nisi primijetio, obratio se nisam, ja te ukucu. Ja bi najviše volio da se mi uopšte ne srećemo, ali ne mere kad ste vi pasošćine pa ota ujedate. Kurac me zaboli, šta je on odlučio, ja vam pričam, ba šta se radi, a šta se priča. Mjerom, da vi njima pridajete neku pažnju. Jednostavno takve ljude morate ignorisati kao da... Ali ne mereš ti sjedit 5 sati, pridavat pažnju i reportat redom i onda upalit live i vikat ne znam ja ko je to. A sad vam 5 sati sjedio gledao u njega. Ja znam ko je to u koga gledam, ne mere bi da ne znam. Ne postoji, kao da i Bog nikako nije stvorio. A okrenimo se onim... To i jest problem. Što prije shvatite da jest stvorio, bit će vam lakše. Onim ljudima koji će nam, ako ništa drugo, na osmijeh uzvratiti osmijeh. A ne na poziv, na razgovor uzvratiti tamo vrijeđanjima najgore vrste. Nego na osmijehom. Tako je. Ovo je dobro, šta mu je opet se promijenio, opet prelivoda.
koji će, kada im damo 10 maraka, reći hvala. Ili oni ljudi koji će nam možda dati 10 maraka. Hajmo se stati. Nećemo im reći da su šupčina kad nam dadnu 10 maraka da pojedemo kolač, nego ćemo im reći hvala. Dobro? Tim ljudima družiti, hajmo se Hajde. nekako zbližiti. Ja sam za. Hajmo jedni drugima reći, mi smo svi prijatelji, mi smo svi braća i sestre. Ja, ali svi, znači baš svi, ne znači svi osim jednog, nego svi osim jednog je kad jedan će izaći, a svi znači baš svi. Moraš malo proći kroz svi, obnoviti malo šta je svi. I nekako pokušati da sve ove tegobe koje život sam po sebi nosi, jer život je težak, koliko god mi misli da je jednostavan, Boga mi nije nigdje na svijetu, ni u Njemačkoj, ni u Americi, ni u Australiji, ni u Austriji, ni u Africi, ni u Aziji, svi mi imamo neke poteškoće s kojima se... Svi imamo poteškoće, a niđe od te poteškoće nije bilo da 75 dana čovjek sjedi i hoće ugasiti kanal i ne mere. To niđe nema, ni u Africi, ni u Aziji, to niđe. Bilo je svakaki pasošćina, čovjek snimao objašnjenog čovjeka u Japanu u šumi. Ali ovo viđeno nije. Ovo niđe nije bilo. Iz dana u dan susrećemo i koje pokušavamo prevazići. Zato pokušajte da u ovu novu godinu uđete nekako rasterećeniji. Ja ću pokušati ući u ovu novu godinu znajući da sam nekako rasterećeniji zato što jedna pasošćina propojio je plan pa ne mere više gasti, reportat kako hoće i malo ću rasterećeniji. Ali neću u potpunosti, pošto bolesna pasošćina i dalje radi to i damuje i morat ću sa bar malo sterećenosti, a ne rasterećenosti potpune, ući u novu godinu. Lako je tebe ne reporta. Ne, sve te brige koje imate, ako ste zdravi, sve bacite preko ramena. Ma kurac baci preko ramena, pa ću sutra video uploadat ako bacim brigu preko ramena. On iz reporta nalaže, tam ljudi ugase, kako ću uploadat video? Na šta? Preko ramena ga bacit. Prebac ga na stik, pa stik ovako preko ramena hitit, jel? Ja budale jebote. Ja bi se on se uozbiljio, opametniju. Sve one ljude koji vam štete, koji vam zrače nekom negativnom energijom, odbacite, nemojte ih nikako gledat. Ma kako to, pa da sutra... Okrenite se u nekom pozitivnom smjeru, gledajte tamo gdje zrači svjetlost, tamo... Hajde ovako, na primjer, da gledamo tamo gdje se ne reportaju kanali, nego gdje se klipovi uploadaju. Mora li to? Eno, šike. Fati šike na 5 eura za kolača, šta si mi poslao? Nemoj troš pare. Šta si mi poslao onda? Gdje je ljepota, gdje je dobrota, gdje su ljudi koji vole susret, vole... Susret! Kad te čovjek zove na razgovor, da dođeš na razgovor, susrest se sa njim. A ne otić ko kujica tam i pričat kako on ne valja, a ti ne smiješ, nemaš muda ni pričat sa njim. Nego susret, bravo. Ali samo ne znam što te ovako baca, sad te baca na ispravno, sad te baca na ove nebuloze. Da se ujedini, ujedno, upravi se, gdje želiš ići. Druženje, vole pit kafu, vole pomoć jedni drugima. Pomoć, tako je! Micat strajkove, uvuću partnerstva, a ne gasit kanale i bit pasošćina manipulatorska. Tako je, brate moj. Ernad, 5 maraka, okrenite se, molim vas. Hvala ti, Ernade. Okrenite se kibli, ljudi moji. Znači, ako je neko u nevolji, hajmo mu pomoć. Hajmo mu pomoć, zaustaviti gašenje kanala, ne vika da je to linč i da treba prestati svađat se na YouTube. Hajmo pomoć. Jel razumijete? Eto, dragi... Ma razumijemo mi, nego ti ne razumiješ. Dragi moj narode, želio sam samo da vam pošaljem... Ti ne razumiješ da mi razumijemo bolje od tebe. Nego ti kontaš ti pametniji. To je ono što nas jebe. Ovu poruku danas ja, evo, i večeras imam jedan termin, hvala Bogu, kao što rekao, trenutno imam jako puno posla, jer iskreno da... Valja to prigledat, reportat, šta bi ovdje mogo nalaga, joj, posla je hićme. Budem Sad vas je 5-6, sad će to malo snagice kak je ko dobiti.
ove reklame koje radim za Instagram, za TikTok, trenutno su u jeku, svi hoće sad kad je... Pa jesu u jeku kad ih niko lažno ne reporta pa da ih gasi, normalno će biti u jeku, jebo ga ti. Nova godina, svi hoće nešto da snime, da objavim. Hoće. Tako da... Samo jedan čovjek snima i dalje jedno te isto, a svi hoće nešto drugo da... Sam malo prezaposlen, ali ja vama obećavam da vas neću zaboraviti, da ću vam se uvijek javljati. I ja tebi obećavam da te neću zaboraviti, da ću se uvijek javljati i ovako te ispravljati. Od sad te do kraja života ispravljam, gdje god šta zasereš, ja ću biti tu da reagujem, da te ispravim. I morat ćeš i ti policiju zvat, dosađivati, tužiti. Da ću pomoć koliko god bude mogao svim ljudima koji su zaslužili da još više porastu, Svi su ljudi zaslužili da im se pomogne, nema... Svi su ljudi koji su u nevolji i treba im pomoć, zaslužili su da im se pomogne. Pogotovo ljudi kojima se gase YouTube kanal. Ostali ne interesuju me, ja sam, hvala Bogu, sretan. Ej, pa ti si onda Karina, ti si samo jedan od ostalih, ne interesuju te ovi ostali, interesuje te jedna grupa ljudi. Znači ti si samo jedan od brojeva u nizu. Familija mi je sretna, imam puno finih prijatelja. Ali zato što joj ne gasi ti familiji niko kanale i ne reporta lažno, to je fora. Ne treba mi više ništa u životu, živi i zdravi bi. I meni isto, ali meni treba jedna stvar više, da mi niko ne reporta kanale lažno, da ne moramo se oko toga gnjaviti. Puno vas volim, ljubim i pozdravljam. Vaš Salko. Eto, naš Salko i Uklo, a vama hvala na gledanju i na parama opet za tabih agenta nije vala bila ni nužda, ja sam to iz Udini nako iz ishitrenosti odgovorio. Nek lajva ja odo leći spavat, nek lajva u otac ako hoće nek upali u mene live sutra ću mu odgledat. Dobar dan uvaženi gospodine kolega, ti si meni najpametniji youtuber na Twitchu. Prijatelji, svi vi koji trpite razne uvrede, ovako, dragi moji prijatelji, svi vi koji trpite razne uvrede i torture i napade po društvenim mrežama, nije bitno da li se radi o Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku. Znači ovo se i meni obraća jer ja to trpim i ubrajam se u tu grupu. Ja bih vam dao, kao neko ko je malo iskusniji, dao bih vam jedan prijateljski savjet. Ignorišite to. Znači, ignorišite ljude koji vas napadaju. I na taj način ćete im nanijeti najveću štetu. Vjerujte mi. Svi vi koji se lovite na te njihove provokacije, sami sebi skačete u stomak. O jes hudo, ja da sam jučer igrao PUBG-a, dobio bi 35 videa reportani. A ne bi imao kome reći zato što bi onaj 17 gledalo PUBG-a. Zato što on reporta. I kako onda da ignorišem? Ja dok sam ignorisao, ja godinu ignorisao. Nisam htio nikom reći ni šta se dešava. A znao tačno. Izvinite. Nešto me ovdje ufatilo čemu facurdu ovu. Ja godinu dana ignorisao i nije prošlo. Ja moram reći šta se dešava da prođe. Isto ko što sad mažem da prođe. Jel razumijete šta vam govorim? Jednostavno ignorišite. Da Salko vama sad navede 1-2 primjera kako je to njima bolno. Znači kako je takvim osobama, zlim osobama, najgore kada ih ignorišete. Ja sam ovdje kada te malo obrišem ovim guz papirom. Sam počeo da radim kod grada. Znači ja ću vam to ovako iz privatnog života navesti primjer. Kada sam počeo da radim i sad u prvim danima jedan čovjek koji je porijeklom tamo iz ovog nekadašnjeg DDR-a priča o muslimanima. Priča jako loše. Fašista pravi. Jako loše, pogrdno, sve najgore. Ja tada nije znao da sam ja sam tek počeo raditi. A smijemo se i mi počastiti, jel? Stipić Florijan, ujebote, pa ti nis bio 4 godine ovdje, dobro večer, kako se, šta ima? 47,94 eura, neka se djeci najede, a poslušajte se ti Hanifa Blood Trail. Znači da djeci pomognemo od ovih para, a da se i mi počastimo što smo im pomogli. Dobro. Ajde, mi ćemo se počastiti koliko mi hoćemo. Eto, nije znao da sam ja musliman i bio sam prvi musliman koji je tu počeo da radi. I on je pričao tako da sam ja na momente... Što fajn hladi. Kako ovaj nije u zatvoru. Toliko je ružno pričao i toliko ogavno o muslimanima i o islamu. Ja sam prešutio, nisam ništa rekao. Kako je sad to veze imao s nama na YouTube-u? Ne uspija povezat? Apsolutno, nisam ni riječ progovorio. Vrijeme je prolazilo i on je primijetio da ja njega nisam više ni pozdravljao. Ništa, isto kada ni postoji ta osoba. Nitko ovdje vrijeđa muslimana, niti ono musliman. Ako ćemo pošteni biti, tako da ne znam što će nam ovo sad ova poveza, šta... Koji primjer ovo dobro
prikazuje. On jednom prilazi i meni govori šta se događa, kaže osjeća nekako da ga ja ignorišem. I onda sam ja fino rekao, znači zbog tog i tog što si rekao, što si izjavio tada, ja jednostavno ne želim s tobom da ima bilo kakvog posla. Nebitno da li je izjavio o islamu, o kršćanstvu, o bilo kojoj drugoj religiji ili narodu. Ja sam rekao da je to za mene nepojmljivo i neshvatljivo. Nešto mi to tanko ko da vjetar puhnu nakon što ti narod ne postoji. Ne znam je li obrisao on taj live ili video, šta je to bilo. Nešto mi to tanko zvuči nakon onog. A i sve mi od tebe tanko nešto zvuči skroz. I da ja to takve stvari ne praštam. I tu smo se razišli. On je poslije došao plaći. Nešto mi ne zvuči kritično da će išta biti ako ti nekom nešto ne oprostiš nakon da ti narod ne postoji. Nešto mi to ko da vjetar puhnu što ti reče. Plaće, kaže, ja sam razgovarao sa svojom ženom, to nije bilo fino, ja znam da sam te povrijedio, ali moraš i mene razumjeti, ja sam odrastao tamo u DDR-u, kod nas je takva klima bila, da se islam uvijek mrzio i to i štamo vamo. Ja sam rekao, nikakav problem, samo ti odmakli se od mene. A što tebe vrijeđa kad neko vrijeđa muslimane? Kakve ti veze imaš sa muslimanima i islamom isto? Isto je dobro pitanje. Ovo je sve 2,5 minute nepovezano. Ništa ti, ja samo bježi od mene. On se vjerovatno bio prepao da će ja ići kod šefa, da će ja to se žaliti šefu zbog toga što ja nije mi ni na kraj pamet. Možda neko od vas zna, ako zna nek napiše. Ja ne znam niti jednog muslimana koji je rekao da mu narod ne postoji. Evo, ne znam niti jednog. Eto, ako neko zna mimo njega, nek napiše. Bilo, znači ni sekunde jedne, ja nisam razmišljao o tom da odem nešto kod šefa i da pravim sad neku dramu. Apsolutno ne, ja sam to... Aha, pa da ja. Koji narod ne postoji? Solo Munib. Stipić Florijan, 5 eura, djeci koliko treba, rest vama, haha, dobro sam, živ i prav, tu sam ja stalno, samo se ne oglašavam. Drago mi je da se tu stalno hvalite na 5 eura, odnosno na 55. Munibe, pa bošnjački narod ne postoji. Citiram, uvažnog kolegu gospodina. To je neka dol masa ljudi što ne zna ni kud ide, ni otkle je došla, ni niko i kurac. Tako otprilike, možda nije bio ovo kurac, to sam ja dodao, ali ovako otprilike je to zvučalo. Sad ne znam je li on to obrisao ili šta, moramo vratiti u YouTube-u video. Čovjeka samo ignorisao. Možda smo mi samo pojava, bravo, to mi nije naumpalo jebote. Možda se mi samo pojavimo u momentu nekom. I to je to. I evo koliko već radim ja tu 11 godina, nikad ja tog čovjeka više ni pozdravio nisam. Ja ne znam uopšte kako on izgleda, znači on je za mene isto zrak, isto prdeš. Ujebote slobodnog čovjeka, čovječe. Postoji uopšte, jel razumijete? I to je za njega najveća kazna, on se živ pojede. On je poslije pokušao na sve moguće načine da mi se približi, da porazgovaramo, ja to nikad nisam dozvolio, jel razumijete? Isto tako sam jednom radeći ovako, imao sam smjenu, to je bila je subota, bila je nešto se u gradu. Ja ko da basnu slušam. Dešavalo taj dan i onda su došli ovi momci koji to security, koji nešto regulišu. Isto tako jedan Švabo kaže, tad su se desili isto neki teroristički napadi, negdje je neko napravio neki belak. Aha, joj što fajn peče. Za njega su 85% muslimana teroristi. Vid, ništa me više ne šćaka, znači čak mi i ramena uživaju. Kad god se budete ujedali za gusticu što ne merete ništa, konjska mast, gdje sam je ostavio? Konjska mast, sva ukočenja rješava i ujeda i... To samo konji mažu. Ima li Lutve? Lutvo, šalim se, pozdrav Amre. Lutvo me je zvao, Lutvo je u bolnici, udario je glavom u neki štok kad je ulazio u kuću ili ne znam gdje reče. I udario je glavom u štok i u Zenci je u bolnici, onaj pao u nesvijest od toga. Ali dobro je sad sve. Zvao me prije 2 sata. Pat na 5 eura. Kaže taj lik. Ja sam ga samo pitao, jel se on šali ili stvarno tako misli? Kaže on, ne, to je, kaže, tako, nema. Ja sam se samo okrenuo, nastavio sam da radim, moj kolega koji je radio sa mnom došao, govori što ode, rekao, šta ću ja tu dalje pričati, prijatelj, nema ja tu šta. To je za mene svršen čin. I on je poslije pokušao i da se izvine, i da dođe, da popričamo. Nikad ja tom čovjeku nisam više rekao zdravo, svaki dan ga sretnem. Jel razumiješ? Ma neću ja tom čovjeku nikad Salko reći zdravo, nemam ja potrebu za tim, nego ja samo idem u kajem da ne mere reportat 35 videa po danu i lagat o tome.
85 dana kasnije. A few days later, a few months later, the same shit happens. Razumijete? Kad bi on sutra ili njih... Stipić Florian 2 CHF, treba teroristi malo u jelo staviti, možda pomogne. Treba mu vitamina staviti u jelo da mu obraze se zarumene više. Obojica. Da nadođe sebi, ko da ne izlazi na sunce. Kad bi prešli na islam, počeli klanjati, išli u džamiju, nikad ja s njima više ne bi progovorio, razumijete? Nikad. Jer ako on danas tako... A baš ti ideš u džamiju sad? Tako misli o islamu, sutra bi on kao musliman tako misli o kršćanstvu ili o nečemu drugom. Znači, takvi ljudi meni u životu ne trebaju. Ja ih samo izignorišem. I to je najveća kazna. Pa ja bi ga ignorisao da se ne radi o tačno samo onoj jednoj stvari koja se ne može ignorisati. Pazi, na ovom čitavom dunjaluku onda radi bilo šta drugo što postoji. Evo da na primjer lajva i da ne poziva na gašenje kanala, nego da samo hljaga. Znaš koliko njih to radi i radilo i ove godine i prošle i prethodnih 10. Znaš koliko njih? Pa ja sam vidio kada se obazirim. Ali on od milijardu mogućih stvari radi tačno onu koja se ne mere ignorisati. Tačno onu jednu, samo onu jednu što postoji i on tačno nju radi. To je fora glavna. Za takve osobe koji su zli, oni žive od zla, oni nemaju ništa dobro u sebi. I onda normalno takvi zli ljudi, oni imaju isto... On živi od zla. On je jučer sjedio... Znaš ti koliko treba sjediti da bi se ovaj obrazac ovdje ispunio? Ovaj ovdje. Ovaj što ovako iskoči. Znaš koliko treba sjediti za jedan video i ovako ispunjavati informacije i šta je šta, a ovdje kad dodaš sad video imaš opciju tu, pa ide dalje, pa ide dalje, pa ide do Boga. Šta god odabereš ima još troje dalje da odabereš. Znaš koliko treba sjediti za jedan video? I on je sjedio čitav dan za 35 videa. 35. I jutros Vedar upalio live i sere dalje. Znači, nahranio se jučer. Živi čovjek od toga. Svoju publiku nisu, oni sami imate njih koliko god hoćete loših ljudi. I oni njih podržavaju, oni njih vole, oni žive za njih, ovi žive, oni se dopunjuju svojim zlom. Mada Bog da, 18, 20, ako je 30, 40 gledalaca nešto se kritičnije dešava. On je sve živo pobanu. Ja mu pokušavam zadnjih 5 live-ova sa 4 akaunta, čak i sa Hanifinog, donirat. Ne mere donacija si ne proći. Ali jutro sam ti poslao mail, morao si pročitati. Jeve li ti trunje. Ako nisi otvarao da pročitaš, morao si makar skontat da je od mene. Morao si ugledat da sam se javio, a tebi da je onemogući da se javio. Naravno, on neće nikad reći da je to što oni rade drugim ljudima zlo, nego je to za njih dobro, jer oni ne znaju šta je dobro. Za njih je zlo dobro. Oni su to pomiješali, isto kao kad auto ili motor pomiješa ulje i vodu. Ne mogu napraviti novi, jer onda što će mi novi akaunt na kompjuteru, zašto ga koristim? Što će mi 42 laptopa, ja sul proxy. Imam ja tačno koje imam akaunte i tako je godinama. Tako i oni, znači nemojte nikada dati bilo kome na ovom svijetu da vas isprovocira. Kogod vam kaže nešto ružno, vi samo svoj posao nastavite dalje, još bolje, još jače, još... Sve to može, sam ne smije, pored tog još dodat se, dereportajte i nalažte u tome. Brže, nastavite da se razvijate, da radite, da funkcionišete, jer ako se vi uvatite u to šeitansko kolo, onda nema izaći napolje, razumijete, to vas melje, to vas tišti, to... Pa dobro, ima izaći napolje iz šeitanskog koleta, pustit ću vas, ali dok još malo odovoljimo. Vas ubija i vi nemate više energije ni za šta dobro, jer ste se vi uvatili u šeitansko, u đavolsko kolo. Zato nemojte... Nije to strašno kao što sam vam pričali, to samo mi nešto vrtimo, nemojte se skirati. Sjedati ni na kakve provokacije zlih ljudi, samo idite naprijed. Život je kratak, život je lijep. Pojedi batak ako je život kratak. Sa svim radite, sa svakim. Kogod ima u sebi bilo šta dobro, idite s njim, a okanite se ovih nekih provokatora i nekih likova koji ne znaju šta će o životu. Jebo provokacije, nego reporti su problem. Ja uporno jedno, ti uporno 14. I samo onda udaraju po drugim ljudima. Znači opustite se, radite, nastavite da... Nek udara po kome hoće, ne mere se reportati, lagati, tako smarat 35 videa po danu i lagat. A sašli šta lagat? Da uživate u životu. Život je kratak, možda vas... Pojedi batak ako je kratak. Jer ako se vi budete hvatali za svako zlo koje vam se nađe na putu, onda vi ćete se razboljeti, oboljeti. I onda, jel to ima svrhe, jel to ima... Neće se bogam ja razboljet, nego će se o to zlo razboljet. Smisla, pa naravno da nema. Zato samo opušteno
uživajte i poslušajte šta vam Salko kaže. Kogod vam u životu, da li privatno, da li na društvenim mrežama ili bilo koji drugi način nanese neko zlo ili pokušava vas isprovocirati, jednostavno ignorišite i čekajte svoj trenutak. Znaš šta je takvih komentara na više društvenih mreža i ja sve samo prošao. Ko Baja što prođe po betonu. Sanjel Memišević 5 autokedova. Ne može se Salko ignorisat i rad svoj posao kad lik ugrožava nečiji posao i egzistenciju kontaž. Možeš li ti, Salko, ići od te kontejnere kupit po Njemačkoj ako ti ja svako jutro poskidam gume s kombija? Možeš li ti to raditi? I onda nazovem policiju i kažem da si ti došao s kombijem, mene izvukao napolje i natjerao me da ti mijenjam gume. Možeš li ti tako raditi svoj posao ako ja budem ovo radio što sam sad ispričao? I mora li to proći da ja to tako radim i da tako se počne živjeti, da komplet znači grad 20 miliona ljudi krene tako živjeti, samo što sam ja pasoština jedna izrod, ne mogu podnijeti stvari. Mora li to tako? Trenutak. Znači samo čekate svoj trenutak, a taj trenutak će doći. I kad taj trenutak dođe, ne smijete ga propustiti. Znači taj trenutak koji će doći, ne smijete propustiti. Samo taj trenutak, misliš da će doći taj trenutak u kojem će biti nemoguće postaviti pitanje zašto si prijetio novinaru da ćeš mu glavu odrubiti. Ti misliš da će doći trenutak u kojem će biti nemoguće to pitati? Ignorišite i čekajte taj moment. Kada se moment pojavi, kada vam se ukaže prilika, ne smijete je propustiti. Eto tako, moji dragi prijatelji, živi i zdravi bili, čuvajte mi se, želim vam sve najbolje. Ne do Bog tvoje najbolje. Vidimo se ako Bog da i vidimo nekom drugom priliku. Jer obično od njega kad zvuči ono najbolje, kontaj da ide ono najgore. Tako da ne do ti Bog njegovo najbolje. Poslušajte Salkin savjet i nećete se pokajati. Ja se kajem što te gledam uopšte kako izgledaš, a kamoli da slušam i dalje primjenjujem šta si ti rekao. Miri, zašto sam stao na stranu Ramolja? Nisam ja stao na stranu nikoga, samo ja ne mogu da da dozvolim da ljudi koji su utajili porez od države, ukrali 250.000, da oni tu pričaju o poštenju, ko je lopov, ko nije. Boli mene kita i za Ramulje i za njih i sve, znaš. Ali mora se znati ko može pričati o pravdi, o lopovluku, a ko ne mora. I vama neki dezerteri, ljudi koji su pobjegli jer bi bili osuđeni, uhapšeni zbog državnog udara. Tako da, znaš, izvini. Ovo su optužbe bile koje su lažne, sam da napomenem. Accusations, false accusations. Hajmo prvo obratiti pažnju na ovog plačku ugroženog. Daj mi to u 1080p play. Evo ovako, dragi moji prijatelji. Danas mi je jako težak. Pa ćemo preći na analizu. Međutim, nažalost moralo je doći do ovoga jer ja više stvarno ne mogu, ja sam psihički potrošen, ja sam umoran od svega ovoga i... Ko nema snage za dalje, neka odustane sad, bit će mu lakše nek da ide džaba nazor dalje. Vi znate koliko sam se trudio svo ovo vrijeme da budem tu uz vas, da budem objektivan, da vam pokušam... Dobro, objektivan baš i ne, ali da budeš tu uz nas, definitivno jesi se trudio. Tu političku situaciju objašnjavati na neki drugačiji način, nekim narodskim jezikom. Međutim, u posljednje vrijeme sve je postalo malo prenaporno i ja više to ne mogu da izdržim. Znači, živci na ivici, ja to više ne mogu. Ima, ako se ujedaš za guzicu, ima konjska mast. Namažeš, brate moj, i bude ti kroz 10-15 minuta ti bude lakše. Kad se budeš ujedu za guzicu, odmuke što ne možeš ništa, na primjer. Priliku iskoristio isto da čestitam Amiru ovom gore iz Doboja, kako se zove, za neke Vukojebine i ovom... Zašto bi ovo ovdje bila Vukojebina, brate moj? Pa ovo selo ima pristup, znači, pješe za nekoliko minuta supermarketa, 2-3, policija, hitna, ambulanta, klinika, pošta, restoran, kafić, pekara. Ja ne razumijem zašto ti misliš da je ovo Vukojebina kad mi imamo sve živo da me maket odavde ne moram. Stvarno ne mogu shvatiti ove gluposti. I ovom dezerteru tu iz Austrije, ovaj Amir koji je utajio 110.000 eura poreza od države. Ja ovo ne mogu stvarno shvatiti. Kaki 110.000, gdje, čega?
koliko je to uopšte para? $215.258 maraka je 110.000 eura. Voxi, hvala ti na članstvu. Ja ne znam da iđe ima i u presudama mojim i u dokumentima koje sam objavljivo. Iđe da se spominje ili 110.000 eura ili 215.000 maraka. Ja ne, ako neko zna gdje to ima, ja bi stvarno volio. Lujkača 2 eura, svi ostali su dezerteri, samo je Salko turista u Deutschlandu. Ne, Salko bere smeće od Nijemaca i bošnjački narod i jezik za njega više ne postoji, ali da je makar brao naše ovdje smeće pa da ga poštujemo, nego otišao tuđe smeće, brat, i otalajat na nas. Pa je li to moguće uopšte? Da vidimo. Dalje. Aha. Ako ne vjerujete, nazovite policiju, pitajte, ne lažem vam, Allaha mi Đelešanu. Eto, Allaha mi Đelešanu, čovjek laže. Mujić, 2 konvertibilne marke, Allaha mi Đelešanu, čovjek laže, znači niđe nikad u životu ja utajio nisam 110.000 eura poreza, nego sam ja imao na Raiffeisen banci protok na računu u periodu 2018, 2019, 2020, imao protok tačno 222.000 konvertibilnih maraka. I onda kada je porezka došla, ja donio sve moguće papire od svih para i porez spao na 42.000 maraka. I onda ja opet morao ići tam da im sa papirom koji košta 700 maraka objasnim da od te 42.000 maraka što su oni sračunali da ima pola para humanitarno. I onda morao ja platiti toliko da oni meni odbiju sa 42.000 na 22.000, a te 22.000 ne bi ni to bilo, nego Čuko nije šćeo papir uzet, samo da bi mogao te 22.000 naplatit, da sutra kad ja budem bilo šta radio, da ima u mojoj historiji da sam utajio porez. Znači, zalijepi to, mogu, ne mogu, na silu, kako znaš. A ova, ja ne znam, stvarno, gdje ima ova cifra da se spominje? Ne znam Bog. Znači, ljudi upale live, psuju mi majku po 100 puta. Amir psuje mi, uzme pivu, psuje mi mater, moju majku, moju ljubav mog života, moju... Ali Sajina mati je isto ljubav Sajinog života. Znaš, sad ne znam ja da li je kod uvažene poštovane gospođe Saje živa još uvijek poštovana majka, ali ona je isto ljubav njenog života. I ne smiješ preskakat ovako pa manipulisat, na primjer, evo ovako random scroll i sad evo ovako ovdje, u stvari nije ovo hejterski komentar, hajmo naći neki pozitivan. Ti si pravi čovjek. Ne mereš manipulisat Azru O7K pa da ona misli da si ti pravi čovjek i da još 46 budala njoj lajkaju. Moraš ovako napomenuti da si i ti sovo mater uvaženoj poštovanoj gospođi Saji Popović, a samo zato što je mrziš. Pa ti ja onda zato vraću da vidiš da se mora i tebi to reći, a da ne misliš da ne mere. Moraš to navest da bi znali gledalci čitavu situaciju. Jer ako ti ne navedeš, onda upalimo ovako mi live pa mi navedemo jebik. Majku koja me rodila. Pa i nju je i Saju je njezna majka rodila isto. Jel razumijete, majku koja me rodila, koja me odgojila? Pa jel razumiješ ti da je i Saju majka morala roditi i odgojiti? Jel ti razumiješ? Da je to isto. Da li ti razumiješ? Aldin Sefić, 2 eura, ne možeš biti istovremeno i frajer i žrtva Salku. Ne mere. Ako si frajer, frajer si i frajer si do kraja. A ne mereš biti dopola frajer, a otpola, viđaj mi majku, gdje mu jebte mate. Zato što je i Sajmi jedna majka rodila.
Jel razumijete što govorim? Ja razumiješ ti šta ja o tebi govorim. Majku moju Zimu koja klanja 5 vakat namaza. Eto u Saje ne klanja zato što nisu ljudi muslimani, ali isto je majka. Isto. Nema razlike nikakve. Napsalo se Saj sve, kanđi obižene i sad plače pa čovjek ugrožen nadvog se jevo. Čovjeku, treba pomoć čovjeku. Koja postila Ramazan i da on meni psuje majku. Heroina u komunizmu postila, more sad rad šta hoće. I da država niko ništa ne reaguje, boli. Niko ništa Čuku ne hapsi. Još mu sipa član u čatu. Majku jebalo po pičke, dokle tu ide, sipa mu član u čatu. Niko da hapsi jebo majku. Ko je ovo? Menso 83, falat na članstvu. Niko da uhapsi Čuku, govneta da ode majku jebalo. Nije briga. Jebe ovaj se pobili. Vid, još žuta ikona nije ni cancelovo subscription. Gle. Umjesto da odu sjedu u gombi, odu u Čuku iz uzeranđi u kakvoj sobi što nema prozora, on je member je u lajku. Isto u Austriji dođe mi live, psuje mi mati. Jebi li ja dok se ja podom ti jebi. Razumijete, ja to više ne mogu. Ja više neću, ja se odričem ovoga svega, ovo je posljednji video, znači više nije nikakva šala, nije nikakva pa ćemo se vratiti, pa ćemo ovo, nemoj, ja više se odričem, znači ta država više za mene ne postoji, taj narod. Jebi ti još sam jednog Bošnjaka dehumanizirao stav.ba 72 dvijelice karate. Narod više za mene ne postoji. Nijedan Bošnjak ne postoji, samo što Čuko ne mere meni kanal ugasiti. Apsolutno. Granice se ukidaju kako terorista ne mere, pa se uopće granice treba prikrojiti. Meni je žao vas nekolicine dobrih ljudi koji ste... Treba ustavnost države provjeriti zato što se men kanal ne mere ugasiti, materija jebo. Koji se svo ovo vrijeme bili tu uz mene. Ja ću pokušati, naravno. Rastajemo se mi, vjeruj, nije mi lako. Ne znam dalje teksta, pa da završim ovdje. Naravno ovdje i dalje nešto da snimam na njemačkom jeziku, to vjerojatno neće biti uspješno jer algoritam dok to prepozna trajeće to godinama. Ali posao čovjeku narušili godinama će se oporavljati, biznismen. Bože moj, ja više stvarno ne mogu. I nije pošteno sad da ja nešto snimam i vama pričam, jer sva ona ljubav koju sam ja osjećao prema toj zemlji u kojoj sam se rodio i taj pat... Čovjek je ljubav! Evo ti sunce pasijeti jebe. Adox 2 eura, ovo se 5. put oprašta, tu je on za 7 dana. Vraćao se znači, ja? Nemam pojma, ne gledam ja ove Čuke što ko da vjetar puše kad pričaju sam. Izgubi Bosna ovako divno stvori. Kako ćemo se braniti kad nas napanu bez salke? Patriotizam ne samo da su umrli, već su se pretvorili u mržnju. Patriotizam nije samo da je umro, nego vaskrsno i još se u mržnju pretvorio. U prezir. Ja to više ne mogu. Prezireš ovu državu i Bošnjake. Ali ko da vjetar puše kad ti... Ništa. Znači ja sam sve... Odrekao sam se toga svega, uskoro ću ako Bog da uzeti njemački pasoš. Tako Ilma isto kad hoće slagat da plače, niđe suza. Not real Optimus Prime, hvala ti za 18 mjeseci, vidi ikone u momka, evo ma pičku onda. Sipa, jebe još ide! Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Još i doniraju iz budžeta, onaj štete, državni budžet, kasu državnu. Što narod tam porez uplaćuje da štete još štete. Umjesto da idu fatat kriminalca, ode nam patriota volika, hvala Sipi, onaj nade smara. Lujkače 2 eura, ode sa Alko da dođe opet sa hajrom. Kojom hajrom? Bosanski, iako imam pravo zadržat, ja ću ga vrlo rado predati, ja ga se isto odričem.
Jer jednostavno ja ne mogu da se Šta ja radim Bošnjacima, jel to mogu? Pa to viđeno nije. pomirim s tim da pripadam tom narodu, tom mentalitetu, I evo, tom moj mentalitet odlučuje kaki je narod u Bosni i Hercegovini. mentalnom sklopu koji podržava ljude koji druge vrijeđaju, nazivaju pedofilima, teroristima, šta god hoće, niko nije. Čovjek terorista 3 mjeseca okruglo, eno jutros šorc izbacio i zaokružio na 3 mjeseca 90 dana. To što je zadnji dan bio kod mene 87. nema nikakve veze jer je on još 3 dana nastavio, pa je to 3 mjeseca okruglo. A pedofil večeras čitao sve i pričao sve sam nije ono što je trebao. I on je i dalje to i ti ako misliš da ću ja djecu slatana je ovdam u školu na taj način, Boga mi se zajebo. Momačko večer treba biti. Jedinaska izove 6 eura, pa hoće li biti oproštajno večer? Ja mislim da je jedinaska izove već u Royal klubu, samo je treba tam dodat, ne mogu ni sabrat. Ništa ne reaguje, a što je najgore, psuju mi majku, znate, i to ja ne mogu da podnesem. Pa možda i Saja Popović ne može da podnese kad joj neko psuje majku, a tebe to ne zanima uopšte. Na primjer, navodim primjer, halucinira me. To meni ne treba, a to ovdje na njemačkom tržištu neću nikad doživjeti da mi neko opsuje mater. Možda mi neko... A hoćeš doživjeti na njemačkom tržištu da potencijalni pedofil neće da iščita sudsku presudu, a Nijemac organizuje nekakvu terorističku grupu da gasi YouTube kanal. Ima li to na njemačkom tržištu ili su oni ispred toga? Kaže da sam stranac i da treba ići neki fašista, ali nikad niko neće opsovati mater i to meni ne treba. Pa da ja to trpim, da ja to slušam. Ne treba to ni Saj Popović da ona to trpi i sluša. Ima ona od Mirze Šuta oproštajno piće. Da li voliš Mirzu Šuta? Samrica, pozdrav i tebi Samrice, falat nade smaraka. Da Bog da te Allah, dragi Beričeta, podario. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala zaista na doniranim lažnim novcima. Znači, nemojte mi šta zamjeriti. Bilo mi je lijepo ovih godina s vama, fino smo se družili, bilo je... Pa nek si se onda odreku nas ako ti je bilo lijepo s nama. Bilo je jako emotivno, sklopili smo puno prijateljstava i... Super je svega s tog odreći i otići onaj, next to. Znači kako da se izrazim, znači... Maja. Doživljavao sam vas, vjerujte mi kao da ste mi dio porodice. Nek si napustio porodicu i otišao odrekao se, nek si onda. Neki ljudi kada bi mi se javili i rekli da su bolesni, na poslu sam mislio na vas, jeste li ozdravili, je li vam bolje? Pa nek si mislio na njih, oni obično ozdrave ovako kad neko misli na njih. Nek si ti sa 1 milion pratilaca mislio na njih, jesu li ozdravili, nek si. Nema ništa pametnije. Mišljenje na njih jako je. Hvala zaista na 10 evra, evo još novaca, zaista veliko hvala na pruženim novcima. Doduše lažnim, ali nema veze. Označiš pare, ja mijenjam u eure. Mahir Sulj 2,5 eura, hvala ti, onaj Muljas 10 eura, hvala i da Bog da vam, Allah. Delor 2 marke, perfidan i namazan, seljačka politika. A dobro, seljačka politika u Njemačkoj, a ja sam iz neke vukojebine oko dobaja. Sam mi se za srce. Srce? Ja više stvarno ne mogu. Ne mere, radi mene. Napade, to mene ne napadi. Ljudi mene tu vrijeđaju, psuju mi majku moju. Ne treba tu možda isto ni Saj Popović, pa tebe ne interesuje. Amir B 2 eura. Gde pusti šajmcu? Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Jel to ta? Moju majku, ljubav mog života. Ljubav, srce iz grudi, Saje Popović, ti vrijeđaš.
žena koja nikom nikad ništa nije uradila. Možda je i Sajina majka ista takva. Razumijete, nikad. Ja. Nikad ta žena nije nekom napakostila, neko Možda ni Sajina majka isto nikad nije. zlo nanijela, ako nije mogla pomoći, nije mu odmogla. Jel? Možda je Sajina majka i bolja od toga, pazi, pa tebe ne interesuje. Razumijete, i moji roditelji su mene uvijek dobro odgojili. Možda su i Saju njezini roditelji dobro odgojili. Mene su oni odgajali da budem korektan čovjek, da budem pošten. Ja Možda su Saju, na primjer, isto tako odgajali. nisam krao, ja nisam Saja isto možda nije krala. utajivao porez ko Možda i Saja nije utajivala porez. što mi psuje mater, niti sam državni udar. Pa ne znam stvarno kako može biti da sam utajivao porez kad ima tačna firma koju nazoveš, tačno sanduče koje je moje, tačno ime na koje je i tačna dokumentacija da li je plaćan porez. I dokle god ja te papire imam, nikako ne mere biti da sam utajio bilo šta. Utajili se samo vi namjeru svoju da me oborite, a ništa ja utajio nisam, niti jedan fening, brate moj. A evo ma pić. Znao sam ja da će trebati zapisivanje sve jednog feninga, znao sam ja tačno šta ide. Vodio ko što mi psuje mater iz Austrije, to meni ne treba. Možda Saji isto to ne treba. I dragi moji prijatelji, evo, još jednom vam kažem, hvala vam za sve ove godine. Majkec 5 maraka, kažu proglašen dan žalosti u BiH zbog Salke. YouTube isto dan žalosti izlazi na TV-u kad Salkina sličica i suza. Dan žalosti na YouTube u čitavom svijetu. Za svo ovo vrijeme. Ovo je moj posljednji video na bosansko-srpsko-hrvatskom jeziku. Aj daj Bože da ne moramo više slušati ovu budaletinu na našem jeziku. Više ovdje neće biti ništa snimano. Daj Bože. Znači svu onu energiju koju sam ovih godina trošio na promociju Bosne i Hercegovine na njemačkom jeziku, pošto sam jako aktivan i uspješan ovdje u Njemačkoj na TikToku i na Instagramu, toga više neće biti, znači o Bosni se više neće pričat. Zamisli na sekundu da nekom promovišeš Bosnu i Hercegovinu na način da podržavaš čovjeka koji hoće manipulativno kroz reporte, gast kanale, kroz šerijatski sistem, tam gdje nije šerijatski sistem. A zamisli onda na drugu sekundu da psuješ ljudima majke i familije i kad se vrati počneš plakat i tako ti promovišeš neđe Bosnu i Hercegovinu. Nemoj materit promovisat nas više. Na mojim kanalima na 11. jula kad bude u Srebrenici dan genocida više neću ništa snimati. The Lord, dobrodošli u članove. Hvala, The Lord, nećeš ti snimat ništa za dan genocida i kad bude to u Srebrenici. Bogam, viš, ja hoću. Adox TV 2 eura, njegova majka je vrijednija od naših, izgleda duplo. Pa nije to Adox, nego nije se desilo to da je on psovo. To mi izmišljamo i hljagamo čovjeka bez razloga i tako. Ne, moram ja brate moj, mislim ne moram, ja to hoću pričati istinu, jer pazi, prate me ljudi iz Amerike, iz Google-a, lajkuju mi ljudi na LinkedInu komentare sa zvanične LinkedIn stranice, prate me na Twitteru, YouTube, tim, šta radim, kako se ponašam. Prate me na Facebooku, nema marve, otkle i kake se sabralo do sad, nije da me prati. Ja moram, brate moj, surađujem sa Korejom oko PUBG-a, surađujem sa Discordom, nema sakojim, ja moram te ljude svake godine kad je Srebrenica obavijest šta se tačno desilo. Moram. Jer ako budemo šutli tako ko ti Čuko, polako će pričat se ono što nije, ko što se i na YouTube-u priča. Ne. Svake godine dok sam živ, pa kad poginem, nek neko drugi objavljuje. I totalno se odričem toga svega, precrtavam, križam, više to ništa za mene ne postoji. Nažalost, ali je to tako jer ja više ne mogu. Daj, nemoj. Ja sam potrošen, ja sam povrijeđen, ja sam izudaran, ja više ne mogu nikom da kažem. Ko nema snage, nek ostane ležat, ko nema snage za dalje, nek ostane ovdje ležat. Lakše će mu biti. Ni oprošteno. Mi moramo ići dalje, ko nema snage, nek ostane. Niti mogu od nekog da tražim oprost, niti mi to treba. Uglavnom, ja se vama još jednom zahvaljujem i tako. Šta da vam kažem? Znam da ćete vjerojatno mnogi me prestati pratiti jer ću u buduće, ako budem šta snimao na ovom kanalu, snimat na njemačkom jeziku. Ali eto, uglavnom, nemojte misliti da ću se predomisliti, da ću se vratiti ponovo. Rekao je da neće. Posljednji video i
Žao Rekao mi je je da što je neće. to tako, ali moralo da bude. Još jednom iskoristio bi priliku da čestitam Amiru i ovom Adoksu što su uspjeli. Momci, potrudili ste se, uspjeli ste. Ne, ja nemam druge opcije nego uspit da ne dam čovjeku da mi ugasi kanal. Ja nemam druge opcije. Ti možeš mislit i fantazirati i maštat šta god hoćeš, a ja nemam druge opcije nego uspit to. Jer sva druga opcija je da ne uspijem pa da mi se ugasi. A ti lafi šta god hoćeš. I čest.